सांग आयज गोयच्या सरकारान न्हू सगळ्यांच्या पोटाचेर पांय धरलेलो आहा. आतां क्रिसमसाक जे आतां हांगासर जे म्युजीक वाजतले न्हू तितून आमी थोडे आतां एडवर्टायजींग पळयल्या सगळे फॉरेनर डीजे आनी तेंचे विजा चॅक करा. जे भुरगे आमचे गोंयचे डीजे आहा तांकां आमचे पॉलिटिशियन चान्स कित्याक दिना, कित्याक मध्यस्थी करिना? ते डीजे राजकारणी जावंक शकता तेंच्या भशेन? कितें रे आमचे भुरगे जे आहा न्हू तेंचेर कॅलिबर जे आसा न्हू, कोण म्युजिशियन आहा कोण डीजे जर आसा न्हू तांकां सरकारान आतां अंजुना एरियेन आमचो बरो डीजे जर आसा आनी बरो सिंगर जर आसा आनी ते बरे वाजोवपी जर आहा तांकां सरकारान आतां साऊंड सिस्टम तुका लाखांनी पडटा, 30 लाख पडटा, 25 लाख पडटा. सरकारान तांकां सबसिडी दिवपाक जाय न्ही आनी ते हांगा बरे ते ऑर्गनायज करूं शकता न्ही. गोंयान 11 म्युजीक बंद आसता सो तेज्या मागीर कंटिन्युअस पेट्रोलिंग जावपाक जाय आनी चालू आसता जाल्यार तेंच्यांनी बंद करपाक लावपाक जाय. तुमकां कितें दिसता हितून मेन रोल पुलिसाचो नासलेलो? हांकां इन्सिस्ट कोणी केले? हे प्रमोद सावंतानूच केले न्हू. प्रमोद सावंताक जेन्ना बॅगा अशी जेन्ना घेवन जेन्ना वयता न्ही तेन्ना हे सगळे गजाली घडटा न्हू. खंयचेच पुलीस हांगा ओपनली उलोवंक शकना. ते मुख्यमंत्र्याचो एक फोन येयलो काय ना तुका ट्रान्सफर करूं रे काय म्हणटलो मुख्यमंत्री, काडटले आनी ताका रिजर्वाक दवरतले आनी तांकां त्रास जाता. आयज सगळे मिनिस्टर आनी आमदार हात वयर काडटाचे. हांव ना सरपंच आसा, हो आसा, तो आसा. तुम्ही कितें करताले? तो न्हिदलेले हांव मायकल लोबोक विचारता रे. तूं इतले दीस कितें करतालो मायकल लोबो? तूं कितें करतालो इतले दीस? तूं न्हिदलेलो आतां लोकांचेर बोटां दाखोवन येयला ती. सगळ्यात पयलीं मायकल लोबोचेर एक्शन घेया. Good morning. Welcome to Breaking Vlog Goa. Today is 18th December 2025. The year is almost getting over. मातशें सांबाळून चलया दिसांनी गाडी बी. तुमचे मात सुद्दां मिस्टेक आसचे ना, पूण फुडलो मनीस इतको कुरकुरीत आसता गाडी सोरो बिरो पिवन. सो तुमी मातशें ह्या मंथान मातशें सांबाळून चलया गाडी. ह्या दिसांनी खूब रेंट कार बी आंगार येवपाक लागला. तेजें मातशें लक्ष दवरा तेजेर. तुमी आपूण रायट रॉंग प्रूफ करूंक वचो नाका. तुमी स्वता जावन सांबाळून चलया. जिते आसत जाल्यार मागीर ते झगडूंक मेळटा रायट रॉंग. मुद्दाम तेंच्या आंगार वचो नाका. तांकां मात सुद्दां भंय ना, ते डायरेक्ट येता. सो तुमीच मातशें सांबाळून चलया गाडी. मे बी मातशें ते अवॉयड करा त्या सायडीचे अंजुना कलंगूट. सो एनीवे आयज आमी अंजुनात वयता. एक मेमोरंडम सबमीट करता सगळे एक्टिविस्ट. सो थंय या आनी पळोवया तेंचे ओपिनियन्स बी कितें आहा ते आयकुया आनी पळया वाटेर तुमकां कितें दिसता ते दाखयता हांव तुमकां. थोडे सावथाच्या लोकांक बी येवंक जायना न्हू ह्या सायडीक, सो तांकांय कळो न्ही कितें चल्लां ह्या सायडीक नॉर्थ गोवान. हांव बारीक बारीक वाटेर कितें क्लिप्स मेळटा तेजे एटॅच करता. हांवूय पावना केन्ना सावथाक. खंय विडियोन पळयल्यार पळयलो. एकदां सावथ गोवान वचून ब्लॉग कवर करपाक जाय. बरो लोकेशन खंयसर. हांगासर एक अशें लोकेशन उरूंकूच ना नॉर्थान. कवरतले त्याडीक वयचें पडटा बिचोले बी. सो आतां पर्रा पावले आमी. फेमस कोकोनट रोड. जावं आयज चड गर्दी ना. गर्दी आसा आहे हां. गर्दी आसा आनी हांगा सांबाळून चलोवंक जाय. केन्नाय चूक करून भुरगे धांवन येता बायका पोना. स्पीड लिमीट मारूंकूच ना हांगा 30 बी. स्पीड लिमीट मारपाक जाय हरशी. जावं ट्युरिस्ट येयले थोडे, मातशें बिजनस जातले लोकांक. सामकें थंड पडलेलें ट्युरिजम.
ते गाडे बिडे सर्वायवूच जायना, खंयचेच रेस्टॉरंट सर्वायव जायना. इतके इन्व्हेस्टमेंट करून मागीर लॉसान वयता लोक. तांकां मागीर प्रॉफीट नाल्यार कोणाकूच मागीर बिझनस येयना. AC वाले जाले, लायट वाले जाले, सगळे A to Z ट्युरिजमाचेरूच डिपेंडेड आहा. इतके बरें दिसलें खबर आहा. हांव डेली ह्या सायडीक ट्रॅव्हलिंग करता, ऑलमोस्ट 100 वर्सां जालीं, आनी हांगासर केन्ना खंय ना खंय तरी कितें ना कितें पाड पडलेलें आसता रोडाक, वयर सकयल मदींच फोंडके. आतां इतकें बरें दिसलें खबर आहा म्हाका. हें दिसता बॅक पेन जे येताले खबर आनी नॅक पेन जाला पळय ते अख्खे हेंच्या खातीरूच जाला. तुमी बरे वयता ते वर्रात 4x4 घेवन, आनी तुमी खंय वचपाचें जाल्यार तेच्या पयलीं रोडूय जाता थंयसर रेडी. काय बरें दिसलें खबर आतां. हा 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 करा बाबा, एकदाचे बेगीन करा प्लीज. मातशें काडटा 500 दिसांनी. काम चालू है, चालू काम है, मेरे को नहीं पता, आप देखो क्या चल रहा है और आप ही डिसाइड करो. हाय हाय हाय. अरे गाडी इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक लागली मरे. कितके दीस टिकतले मातशें तुमीच सांगा कमेंट सेक्शनान. मातशें एप्रॉक्सिमेट डेट, हे रोड कितके दीस कितके म्हयने टिकतले. आयचे डेटीक ते टेट्रा पॅक येता खबर आहा दुधाचे, ते चड दीस टिकता. आमच्या गोंयान रोड टिकना. ह्या रोडाक आतां दुसऱ्या फावटी हॉटमिक्स घातले. ते इन्सिडंटा मागीर ते हांगासर बोवाळ केल्लेले मदीं खबर आहा चर्ची कडेन. तेच्या मागीर आतां हो दुसरो हॉटमिक्स. ह्या रस्त्याकून चड शेल्फ लायफ म्हाज्या घरान ते फ्रिजान हांवें टेट्रा पॅक दवरला पळय अमुलाचे, तेजे आसा. पावले आमी. हांगासर फूल पावर जेवण मेळटा भितर. कोणाक जेवण बी जाय न्हू नॉनवेज, हांगासर तुमी बाय मिस्टेक पावले न्हू ह्या सायडीक अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या पयलीं रायटाक एक रोड गेला भितर, होममेड गोवन फूड म्हणून. शी ऑलरेडी थंयसर इतकी गर्दी पडल्या, ह्या व्हिडिओ मागीर आनी गर्दी पडटली दिसता. मातशें पळयात तुमी, वय सांबाळून वचा वयताना. ते पळय हे रोड ते हांगासर पळय, होममेड गोवन फीश करी रायस, मंडे क्लोज्ड. आनी तुमकां खरें सांगता, पुलीस बिलीस खंय वयता न्हू जेवपाक, थंय जेवण खरेंच बरें आसता. मुद्दाम वचोन थंयसर खावपाचें बी. हे रोड आतां हांगासर हॉटमिक्स घालता. उदर रमेश भोईचे हांवें पोस्ट पयले, हांगासर थार पार्क केल्ले कोणी तरी. आतां अर्द गुटो हॉटमिक्स घालून गेल्या पळय ते. हांगा गाडी पार्क केल्ली कोणी. घाला मरे येवन ते सारके गेले न्हू आतां. एक्चुअली PI मेळपाक आयले, जेणे करून तांचे कडेन उलोवन काही जे कितें इन्सिडंट जाला ताजेर आमी कितें फोकस, तुमचो कितें आसा तुमचो विचार. वी विल नॉट आस्क यू इन्व्हेस्टिगेशन कशा पद्दतीन चल्लां, कारण दॅट इज युअर प्रोग्रेटीव. हांवें तातूंत लुडबूड करची न्हय. आमचें फक्त इतलें आसा की आमी लेटर दिवन वतले. आनी सेम टायम आमकां जाय की खरोच जे कल्प्रीट जितले आसा ते मागीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसूं शकता, किंवा राजकारणी आसूं शकता, किंवा पंचायत लेवलाक काही राजकारणी आसूं शकता. तांचेर इच्छीत आनी निश्चित कार्यवाही जाल्ली जाय. ताज्या खातीर सगळे गोंयचे एक्टिव्हिस्ट तुमचे मनात विधानसभेत स्टेशना कडेन ना जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की 7 डिसेंबराक हांगा मोठें कांड जाल्लें हांगा आरपोरा. ताका लागून आमी बॅकअप घेवपाक आयल्या की बाबा चवकशी जी पळय आतां लोकांची जावपाची आहा ती खंय पावल्या काय म्हणून. तर आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगा जमा जाल्यात, तांची हांव तुमकां वळख करून दितां. हे आसात सचिन भगत, सड्यार साकून आयल्यात. मागीर हो आसा मारियानो कर्रांव, म्हजें नांव दिपेश नायक, मागीर संजय बर्डे, मागीर शंकर पोळजी, उदय मालदार, तनोज अडवलपालकर आनी सितेश मोरे. तर आतां बर्डे आमचो जो पळय कंप्लेनंट आसा, मेन कंप्लेनंट, तो तुमकां सविस्तर सांगतलो की बाबा आयज आमी पुलीस स्टेशनाच्या PSक मेळ्ळे. PI नाशिल्लो, PI कोर्टान गेलो खंय. तर आमचे कितें मागण्यो आसात त्यो आमी आतां PSक सांगल्यात. एक मेमोरंडम लिहिलां आनी ताणें सांगलां की आपूण तें फॉलोअप करतलो आनी योग्य ती कारवाई करतलो. सो संजय बर्डे सांगतलो कशें कितें. नमस्कार सगळे आमचे गोंयचे भाव भयण. प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी डिजिटल मिडिया, आयज पासून तुमी गोंयाक लागून खूब जें कितें घडटा तें लोकां समोर हाडून दवरीत आसा. तुमचे धन्यवाद म्हणटा.
एक प्रश्न प्रमोद सावंताक, मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. म्हाका दिसना तो कायद्या पेक्षा व्हडलो म्हणून. प्रमोद सावंतान कायदो मोडलेलो आसा. सत्यपाल मालीक जो एक्स गव्हर्नर ऑफ गोवा, तेणी प्रमोद सावंता बद्दल खूब कंप्लेनी केल्ल्यो. फायनली रिजल्ट आमकां गोंयकारांक पळोवचें पडलें की गोंयान केन्ना 25 मनीस जळोन केन्ना मरोंक ना. अशे 2 एक्सिडंट 3 एक्सिडंट आमी शिरगांवाचे जात्रेक पयले फाटल्या दिसांनी चेंगरान चेंगरीन आमचे 6 जाण पिड्ड्यार जाल्लेले. 4, 5, 6 कितले जाण ते पिड्ड्यार जाल्ले. तेजेर सुद्दां आयज अननोन पर्सनाचेर FIR जाल्लेले. अननोन पर्सन. हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक एक्यूज करता. कित्याक लागून ऑन द रिकॉर्ड ऑफ पार्लिमेंट आमच्या असेंब्ली फ्लोराचेर जेन्ना एक ताका आमदार BJPचो विचारता संकल्प आमोणकर ताका प्रश्न करता सॉल्ट पेनान तुमी ताका परमिशन कशें दिलें काय म्हणून. तेजेर वचून गोंयचो मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड सांगता आय वील लूक इन टू दीस मॅटर. आयज रिजल्ट कितें जालो तेन्नाच जर तेणी पळयलें 6 म्हयन्या पयलीं आयज 25 जाणांचो जीव वाचतलो आसलो. ताका जबाबदार कोण? मुख्यमंत्र्यान आयज पासून गोंयचे जनतेक सांगूंक ना. आयज सगळे इलिगल कनेक्शन जे दिल्लेले आसा, परमिशनां जी दिल्लेली आसा, भितरसून हांव कोंकणीच्या शब्दांनूच उलयता. आमच्या गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय. आमी चवथीक नारिंगां पेटयतात, फुगटी पेटयतात, अशें वयर ते बाण सोडटात. आयज हांगा ही जी नारिंगां जी पेटलेली जी आहा म्हणटा आनी गोंयचो सरकार गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता ही नारिंगां जी पेटलेली आहा न्हू ताका लागून उजो लागलो. तर उजो लागलो कसो? ताका जे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जे आसा तेतूनसून जे गॅसीचें कनेक्शन जे आसा भितरसून ती नारिंगां पेट्टा. म्हणजे लायटीचे जे कनेक्शन जे आसा चारूय सायडीक जेन्ना उदीक जेन्ना आसा, म्हाज्या गोंयकारांकूय कळपाक जाय, आमी चारूय सायडीक जेन्ना उदीक जेन्ना आसता तेन्ना इल्लेशे स्ट्रक्चर जे आसता, हे इल्लेशे स्ट्रक्चर जे आसले पयलींचे तेन्ना कोण थंयसर एकटो भाव आमचो मीठ काडटालो. मीठ ताका एरिया कितली आसता? 3 बाय 4 स्क्वेअर मिटर म्हणजे 12 स्क्वेअर मिटर आसता किंवा 20 स्क्वेअर मिटर आसता. इल्लीशी खोप आसता. तेजें रुपांतर आयज टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग आसून वर्टिका डोंगूर आसूं किंवा तेज्या पयलीं कोण जर टावन प्लॅनर आसा तेंच्यांनी ताका परमिशन कशें दिलें? उदकान जर परमिशन जर तुमी दिला, चारूय सायडीक जे उदीक जेन्ना आसता ताका प्रोटेक्शन कशें आसपाक जाय? सगळी सायड तुजी सारकी, सगळी तुका लायटीची कनेक्शनां, बाकीचे पंचायतीचे लायसन्स सगळी लायसन्स सारकी आसपाक जाय न्ही. पूण हेका गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो जबाबदार आसा. आयज हे करून आतां पंचायत डायरेक्टर जी आसा सिद्धी हळणकर जी आसा तिका एकट्याकूच एक्यूज कितें लागून केला? तेज्या वांगडा नवो जो डायरेक्टर जो आसा ताका प्रमोद सावंतान ताका राखण करपाक आपली दवरलेली आसा. आनी गोंयचो सरकाराक हो सांगता आपूण राखणदार म्हणून. हो राखणदार जावं शकना. मिस्टर प्रमोद सावंत हो राखणदार जावं शकना. तेणी राखणदाराची देवूळ सुद्दां मोडलेलें आयज तुमकां खबर आसा. आमी ताका प्रमोद सावंतचो सरकार, पंचायत डायरेक्टर न्ही, पंचायत मिनिस्टर जो मिस्टर मोहीन कुदिनो जो आसा हेका खरोखरोच रिस्पॉन्सिबल आहा. कित्याक लागून? डायरेक्ट हे जे आसा न्ही, जेन्ना कोण कंप्लेंट करिना फुडें पंचायतीसून डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वयता. डायरेक्टर ऑफ पंचायत ताका विदावट गोईंग ऑन द सायटीर केन्ना वचना. इलिगल स्ट्रक्चर जो पळयना, एडवोकेट सांगता ताका हे कामाक लागून स्टे दी. जेन्ना सायटीचेर वचना फुडें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जेन्ना आसता कन्स्ट्रक्शनाचे, तो वचना फुडें तेंच्यांनी स्टे दिवपाची आसता. इल्लिगल कामाक जेन्ना जो कोण स्टे दिता न्हू तितलो तो बी ताका जबाबदार आसा. आयज तेजे वयर कोण आसा? डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचेर वयर कोण आसा? मिस्टर मोहीन कुदिनो जो आयज जो मिनिस्टर जो आसा तो तितलोच जबाबदार आसा. आयज पासून तेजी इन्क्वायरी कित्याक लागूंक जायना ना? तेजो फोन कोणाक करता त्या दिसा तें आमकां कळपाक जाय न्हू गोंयकारांक. आतां 25 जाण पिड्ड्यार जाले. खरोखर दुख्ख कितें दिसता? फाल्यां 19 डिसेंबर आमचो गोवा स्वतंत्र जावन आमकां कितलीं वर्सां जालीं. तेज्या उपरांत असो इन्सिडंट केन्ना घडलेलो? आनी म्हाजें घर म्हणटा न्ही, हांव मिस्टर प्रमोद सावंताचो हेजेर निशेध करता. म्हाजें घरून लोकांक जर सांगता न्हू तूं, आनी इलेक्शन आनी मेन गजाल कितें जाली, इतलो इन्सिडंट व्हडलो मर्डर हेंच्यांनी केल्या उपरांत हे इलेक्शनान इतले बिजी आसा न्हू, जेता खाता उपाशी रावता अशें ना. उपाशी रावना ते आयज मजा करीत आसा. गोंयचें नांव येदें व्हडलें पिड्ड्यार करून सेंट्रलाक जी नॅशनल जी मिडिया जी आसा वयर सगळ्या लोकांक कळ्ळें, जगाचेर कळ्ळें की मिस्टर प्रमोद सावंतान आमची गोंयची वाट लायली म्हणून. आमी आयजूय सांगता, आमी हे जे आयज कंप्लेंट केल्लेली आहा, FIR कर म्हूण सांगला, अंडर रिक्वेस्ट केला, रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 173 ऑफ 1
BNSS of 2023 against the Burj by Romeo Lane. तो कसो येयलो भितर? आयज तेणी कोणाक पयशे दिले, कित्याक लागून पयशे दिले आनी कित्याक लागून म्हणूंक ना. भितर कोण कोण जबाबदार आसा? लायटी चीफ इंजिनियर तो जबाबदार आसा. एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट एक्चुली कोणाक कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांतूच सगळी फिजिबिलिटी असल्या कारणान ताका लायसन दिता. सगळें आसपाक जाय. हितून सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट गोंयची जी आसा तितली जबाबदार आसा. आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक करता, मिस्टर प्रमोद सावंत हो लोकांक आयज फटयत आसा. भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही, हो खरोखरोच तेजो शब्द कोणाक आसा जो इल्लिगल करता न्हू ताका भिवपाची गरज ना, हो शब्द तेजो खरो आसा. आमी मुद्दम मागता की तेजेर FIR जावपाची, मिस्टर प्रमोद सावंताची सुद्दां इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी प्रमोद सावंतान ऑन रिकॉर्ड जेन्ना सांगलेलें आपूण तेतून लक्ष घालतलो, आनी तेन्ना जर लक्ष घातलें न्हू 25 फॅमिलीचो आयज जीव वाचतलो आसलो आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें नासलें. आतां राष्ट्रपती भवन जें आसा न्ही, राष्ट्रपती भवनात आमी मिस्टर प्रमोद सावंताचेर कंप्लेंट केल्ली. ही पळय 12 डिसेंबर 2024 हांव म्हाजें नांव संजय बर्डे, म्हाज्या वांगडा दिपेश आसलो, म्हाज्या वांगडा शंकर पोजी आसलो आनी सितेश मोरे आसले. आमी 4 जाण गेल्ले आनी सत्यपाल मालिकान सांगलेले गोंयचो चीफ मिनिस्टर भ्रश्ट म्हणून. आनी तेजी व्हिडिओ, तेजी CD आमी राष्ट्रपती भवनात तेंची रजिस्ट्री जी आसा तिका दिल्ली आनी तिका आमची युअर एक्सलन्सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तिका बी आमी दिल्ली. आनी तितून म्हटलेलें की गोंयचो चीफ मिनिस्टर इलिगॅलिटीज खूब करता आनी तेन्ना जर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियेन जर एक्शन जर घेतलेली न्ही आयज आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें नासलें. हेतूनसून ताका आमी मागता की गोंयचे चीफ मिनिस्टर हेका जबाबदार आसा आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टरान आपूण सांगलां ऑन द फ्लोर. आतां तेज्या वांगडा BJPचे जितले MLA जे आसा, जितले BJPचे मिनिस्टर जे आसा न्हू मिस्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करता म्हणून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. ताका लागून स्टेप डावन इमिजिएटली जावपाची आनी प्रमोद सावंत कायद्या पेक्षा व्हडलो न्हू म्हणून आमी सांगता आनी आमी सुद्दां कायद्या पेक्षा व्हडले न्हू. आनी एक गजाल लास्टाक वयता सांगता, आतां जेका आमी ताका एक्यूज म्हणटा, आरोप सिद्ध जाल्लो ना, ते आपणाक कोर्टान सांगता काल ते प्रे करता की आपले जिवाक सारकें ना, आपलो बॅकबोन दुखता म्हणून ताका हे दिवपाची, गादी दिवपाची म्हणून. मिस्टर प्रमोद सावंताक आमी गोंयच्या लोकांनी गादी दिल्या. कित्याक लागून दिल्या एका गादी दिवपाक? मिस्टर प्रमोद सावंताक गादी आमी कित्याक लागून दिल्या? गादी म्हणजे कितें, आमी बेड म्हणटा, बेड बरी ताका न्हिदपाक जाय, व्हडले पयशाकार न्हू ते. आतां तेंच्यांनी इलिगॅलिटीज करपाक तेंच्यांनी कोणाक पयशे दिले आनी तांकां आयज एक्यूज जाले. आमकांय बी कळटा की सरकारान BJPचो सरकार हो इलिगली गोंयांत चलता, पयशे दिल्या उपरांत कितेंय चलता, हे जावंक फावना. तेंच्या वांगडा जी पंचायत एरिया आतां कोस्टल बेल्टाक जी आसा, कोस्टल बेल्टाक जर हेज्या फुडें अपघात जर घडलो आनी कितें जालें आनी आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें करतात, आमी तुमकां खबर आसतली, आमी म्हाल्या कडेन गेल्या उपरांत आमकां दाडी जर करपाक जर आसा न्हू मातशी वयल्यान ट्रीम करतात, मातशी ट्रीम करतात, फूल ट्रीम करून सांगल्यार करिना. इलिगॅलिटी जितली जे गोंयांत जी आसा हांगा ती दिसा तेंच्यांनी मातशें कितें जायना फुडें रोखडेंच तेणी बारीकशें मोडलें. CRZ जो रूल जो आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा तितले ते बी जबाबदार आहा, तेंची चवकशी जावपाक जाय की तेंच्यांनी एका लायसनां कशी दिली. पोल्युशन इन्क्लुडींग ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा न्हू तांकां FIR जावपाक जाय आनी तांकां भितर उडोवपाक जाय. जो पर्यंत तांकां भितर उडयना तो पर्यंत कोणाक शिक्षा जायना. तो पर्यंत शिक्षा जर जायना न्हू तर तुमी समजून घेवपाची प्रमोद सावंतान तांकां बी सांगलां आसतलें भिवपाची गरज ना म्हणून. थँक्यू. Okay, press is going on now. हमारे नो फेराव आयज येयला आमी उलोवप संजय बाबान उलो मारलो, सगळे एक्टिव्हिस्ट आमी येयले आयज. एक कारण जो पळय इन्सिडेंट घडला आनी 25 जाणांचो पळय जीव गेला ते आयज आमी कंप्लेन दिवपाक इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां, कोणाक हें केल्या. लुथरा ब्रदर्सांक हाडले, ते मेन एक्यूज एक बिझनस म्हण इन्व्हेस्टर्स येयल्यात ते, पूण त्या इन्व्हेस्टरांक कोणें सपोर्ट केला, खंयच्या डिपार्टमेंटान सपोर्ट केला, कित्याक केला, तेजें कमिशन कोणाक वयता. आनी हेचो भारत 25 जाणांचो जीव फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा, हांव जाल्यार म्हज्या हितून सगळ्यांच्या सिनियर कहो दिसता हांव, हिस्ट्री इन गोवा हो जीव लासोन मरपाचो आनी तें जाल्यार कोस्टल बेल्टाचेर एक अजाप दिसता. अजाप म्हणजे कितें, हितून जबाबदारी कोण? आमचो पयलो गोवा गव्हर्मेंट, प्रशासन कोण पळय डिपार्टमेंटांनी लायसनां दिल्या आनी दोळे दापून तांकां चलोवपाक दिला ते पयले रिस्पॉन्सिबल. जावं फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ, TCP,
मागीर पंचायत उरलेले डिपार्टमेंट आहा ब्युरोक्रेट्स आहा तांकां पयले दिवपाक हें करपाक तेंचेर FIR जावंक जाय तेंची कारवाय जावपाक जाय पयली. हे इन्व्हेस्टर येयले तांकां इन्व्हेस्टर येतात आपणाचे बिझनस ते 1 नंबरान करूं 2 नंबरान करूं तांकां कितें जाय आपणाचे बिझनस चलोवपाक पूण परमिशन कोणा दिता दोळे कोण बंद करता हे चलोवपाक इलिगलिटीज कोण करता तेंचें कमिशन कोणाक पावता तेंचें कांय येना विचार ना. पंचायत मिनिस्टर ट्युरिझम मिनिस्टर TCP मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हे फूय हा हेंचो आवाज कितें आहा आनी हेचो कोण हेड कोण आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हे उगी घेवन उगो रावता कित्याक हेचेर सगल्यांचेर हेका दवरले तेका दवरले हे धाकटुल्या नुस्त्यांक दवरले म्हणून जायना हेचेर फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन्क्वायरी जावपाक जाय हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कोणे परमिशनां दिल्या पळय ती तेन्ना जावन हे आतां हो इन्सिडेंट एक घडला ह्या कोस्टल बेल्टाचेर ह्यो विचार करुया कितले इलिगलिटी चलतात ती पयली आतां खरें आहा सारकें आहा वो ना पळय ते पळोवपाचें तशेंच आमच्या भितर गेल्यार जी पळय आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर केला इवन फॉर हे आसल्यो पार्किंग प्लेस आहा ते आहा पळय त्यो कन्वर्ट केल्या शॉपांनी एक्सेस ना तें हें करपाचें पळोवपाचें. हो इन्सिडेंट गोंयांत घडला आनी हेच्या फुडें जायते जातले. आयज ट्युरिझम इंडस्ट्री हेका लागून काबार जावपाची आनी काबार जाल्ले कडेन आहा हे हाडून तुमी इन्व्हेस्टर हाडून तुमी इन्व्हेस्ट करून तांच्या कस्टमरांक मारतात हो जबाबदारी आमचो गोवा गव्हर्मेंट हेचेर पयली इन्क्वायरी जावं ताका लागून आमी कंप्लेन दिल्ल्या कडेन आहा. हेचेर ज्यो कंप्लेन आमी पळय मागला त्या भाशेन त्या पद्दतीन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची पुलिसी कडेन चड गरज आहा. म्हजें नांव शंकर बोळजी. आतां हांव मातशें एक तुमकां डिफरंट सांगता. सगळ्यान पयलीं कंप्लेंट जावपाक जाय मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीचेर. ही जी मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी आहा न्हू ही म्हणटा सगळो कोस्टल बेल्ट आपलो म्हणून जाल्यार हेंच्यांनी पयलीं परमिशन दिला जाल्यार चॅक करा. हे जितले हे आहात हे डिस्कोज पब्स बार एंड रेस्टॉरंट जे इलिगली थंय घातलेले आहा हेंच्यांनी पयलीं परमिशन दिला हे करा. कित्याक बायणा बिचाचेर एक शेक घालतलो जाल्यार हेंचें परमिशन जाय परमिशन जाय पयलीं. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळीं गोंयची डिपार्टमेंटां जितल्या जाणांनी हांकां परमिशन दिलां सगळ्या डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय हेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय पयलीं आनी ते कन्सर्न ऑफिसर्स जेंच्यांनी परमिशनाक सायनी मारल्या तांकां पयलीं सस्पेंड करा आनी तांकां पयलीं तेंचेर इन्क्वायरी बसया सगळ्यांचेर इन्क्लुडींग द मिनिस्टर्स ईच एंड एवरी वनाचेर जावपाक जाय. कित्याक सांग हो जो ब्रुटल एक्ट जाला न्हू कित्याक ही जी ट्रेजेडी जाल्या ही गोंयच्या टुरिजमाक एक डाग खंयच्या तोंडान तो टुरिजम मिनिस्टर सांगता गोवा इज ओपन फॉर टुरिजम म्हणून कसले रे तुमी अरे तेंचें मडें शांत जावंक ना अजून मडें जळोंक ना हेंच्यांनी शांत जावंक ना आनी तूं आतां गोवा इज ओपन फॉर टुरिजम म्हणून लोकांच्या मड्याचेर टुरिजम लोकांच्या मड्याचेर फकाणां करूंक उठल्या मरे. सांगा आमकां कोणी हप्ते घेतलेले ते आसोन जे कोणी हप्ते घेतल्यात न्हू लाखांनी आयज एमपीन स्टेटमेंट केला कितलेशे हप्ते घेतल्या काय लाखांनी म्हयन्याच्या म्हयन्या सांगा आमकां कोणी घेतल्यात ते. कित्याक आयज हो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आयज प्रमोद सावंत जे उलयता न्हू ती सगळी फटिंगपणां तेणी सो कुशीन रिजायन जावपाक जाय. कित्याक म्हाजे कडेन हें जायना म्हणून आनी कितल्या लोकांचो मर्डर पळयतलो कितल्या लोकांक मारून उडयतलो कितल्या लोकांचो जीव घेतलो कितल्या लोकांचें रक्त तोंडाक लायतलो सांग रे आमकां. आयज जे 33 लोक आहात न्हू हे निकम्मे हेंची कापासतात ना ते सरकारान बसपाची थंय बसून सरकार चलोवपाची कापासतात ना. सगळ्या स्तराचेर हे मिनिस्टर्स आहात ते फेल जाल्लेले आसा सगळ्या स्तराचेर. तुमी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट पळया इन्क्लुडींग एड्युकेशन TCP फॉरेस्ट सगळीं डिपार्टमेंटां सगळ्यांचे हात करप्शनान बुडलेले आसा आनी ह्या लोकां खातीर आयज गोंय काबार जाला गोंयकार काबार जाला. आयज जर टुरिजम काबार जातलो तो कोणा खातीर जातलो खबर आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा खातीर. आयज जर गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर कोण पांय थेयतलो जाल्यार हे मंत्री थेयतले गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर. म्हणून तुमकां सांगता भायर सरा आनी आवाज उठया हेंच्या अगेन्स्ट. कित्याक हें जें आयज घडलां हे धाप्पाचो प्रयत्न चालू आसा आनी कोण इन्क्वायरी करतले रे जेंच्या लोकांपातल्यान कैदी पळोवन गेले ते इन्क्वायरी करतले सिद्धी नायकाक जेंच्यांनी न्याय दिवंक ना ते इन्क्वायरी करतले. हेंचे कडेन इन्क्वायरी जावची ना हेंचे कडेन इन्क्वायरी कशी जावची ना. हांव मागता सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तेंचे कडेन इन्क्वायरी दिया. कित्याक हे जे लुथरा ब्रदर्स आहात न्हू हे बाबा हे सारके पयशान ताणटे वर्साचो कितलेशे कोटीचो धंदो तेंचो आनी हो धंदो करपाक हेंच्यांनी दिला हेंकां हेंच्या आशिर्वादान जाला सगळें.
म्हणून आयज गोंयकार भोगता लागता. आनी आयज म्हाका एक सांग, आयज सरकारान स्वता दाखोवन दिलां की आमी इल्लिगल आसलेले म्हणून, जाल्यार रोमियो लेन मोडपाक कित्याक पावले सोमतेच हो इन्सिडंट जातकूच? आयज प्रमोद सावंताच्या सरकारान दाखोवन दिलां की आमी जे तांकां परमिशनां दिल्ली ती सगळी इल्लिगल म्हणून. जर लिगल आसलेली जाल्यार ते मोडपाक वयचे नासलेले. आयज सगळे जे बिचाचेर सगळे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहात न्हू ते सगळे मोडपाची गरज आसा. सगळे मोडपाची गरज आसा. बारीक बारीक मोडून लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावं नाका. अरे एक शेक जर आमचो गोंयकार घालता जाल्यार तेका ते 4 म्हयने खातीर नाल्यार 5 म्हयने खातीरूच शेक घालपाक मेळटा आनी मागीर ते पावसान तेका शेक काडचें पडटा. हेंची स्ट्रक्चरां कशी उबी आसात रे? यांची स्ट्रक्चरां कशी उबी आहात? हांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? हांकां उदकाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? हांकां एक्सायजाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? बाकीच्या पोल्युशनाची कनेक्शनां कशी मेळ्ळ्या? TCBन हांकां परमिशन कशें दिलेलें आहा? हे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटां गोंयच्या घट्टणाचे आनी निसाणपणाचे शिल्पकार आसा. हे TCP डिपार्टमेंट आहा, हे आमचो विश्वजीत राणे जो आहा हेचे कडेन आसा. आनी तेणी पयलीं म्हटलें बाबा रे तुज्या पांयां पडटा, तूं रिजायन जा, तूं रिजायन जा. तुजे कडेन एक डिपार्टमेंट सारकें जायना. फॉरेस्ट टायगर रिजर्व कर म्हटलो तो जायना तुजे कडेन. हेल्थ तुजे कडेन सांबाळूंक जायना. TCP तुजे कडेन सांगूंक जायना. तूं कितें करतलो? फक्त भाशणां टॉक. अरे जिखले म्हणून तुमी व्हडले मंत्री जायना. इलेक्शनां कशें जिखता तें आमकां खबर आसा. आयज काळाची गरज आसा हे गोंय सांबाळपाची आनी ह्या मंत्र्यांक सगळ्या गोंयकारांनी प्रश्न विचारपाची की आयज तुमी हे गोंयचे घट्टण निसाणटण करपाक कित्याक उठले आनी लोकांच्या जिवार कित्याक उठले ते जागे जाय आनी हांकां विचारा प्रश्न. सदांच एक्टिविस्ट प्रश्न विचारचे ना. आमी 5-6 बोडका येता आनी विचारता तुमी कितें करता? भायर सरा मरे, विचारा मरे. आयज इल्लिगलिटी जाल्यार इल्लिगलिटी सगळे उलयता जाल्यार भायर सरून उलयनात कित्याक? तुमी उलयना म्हणून आयज सगळे पाड पडले, हे माथ्यार बसले. आमी प्रेसिडेंटाक गेल्या वर्सा मेमोरंडम दिल्लो हे सरकाराच्या अगेन्स्ट, गेल्या वर्सा दिल्लो आनी पयलींच सांगलेलें. आनी प्लस एसेंब्लीन हो मुद्दो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हेणी काडलेलो जो तेंच्याच सरकारान आसा. कितें? आनी सीएमान ताका उत्तर दिलें आपूण दखल घेतलो म्हणून. केन्ना? आनी 500 लोक मरतकूत जेन्ना आंगार येयला न्हू तेन्ना हे आतां सगळे मोडपाक बिडपाक धांवले हेवटेन. हांगासून ते काणकोण मेरेन जितले इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा सगळे डेमोलिश जावपाक जाय. आमी फाटल्यान लागतले हांव तुमकां पयलींच सांगता. आनी हो मुद्दो आमी सोडचे ना. कित्याक ह्या दिल्लीकारांनी गोंयचे घट्टण निसाणटण हे दिल्लीकार गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर पांय ठेवपाक येयले आनी हांकां साथ दिवपी हे पॉलिटिशियन. आयज सगळे मिनिस्टर आनी आमदार हात वयर काडटा अशें हांव ना सरपंच आसा, हो आसा, तो आसा. तुमी कितें करताले? तो न्हिदलेले? हांव मायकल लोबोक विचारता रे, तूं इतले दीस कितें करतालो? मायकल लोबो तूं कितें करतालो इतले दीस? तूं न्हिदलेलो आतां लोकांचेर बोटां दाखोवन येयला ती. सगळ्यात पयलीं मायकल लोबोचेर एक्शन घेया. देव बरें करूं. नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. इन्सिडंट ज्या दिसा जालो त्या दिसा त्वरित मुख्यमंत्री आणि फायर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर थंय आशिल्लो. कितें तें धापपाक आयिल्लें हें कोणाक कांय कळना जालें. पण कोणीच त्या आस्थापनाचें नांव घेवन त्या ओनराचें नांव घेवना. आनी म्हाका दिसता व्हेरी नेक्स्ट डे एक्टिविस्टांनी त्या ओनराचें नांव घेतलें. द पर्सन हू वॉज रनिंग द पर्ज बाय रोमियो लेन आनी तागेलें नांव सौरभ लुथरा. आतां एक लक्षांत दवरा, हो दिल्लीवालो न्हय. हो सौरभ लुथरा जो आसा पळय लुथरा हो गुजराती. हें पयलीं लक्षांत दवरा. हाका प्रधानमंत्र्याचो तर आशिर्वाद ना मरे, मोदीचो आशिर्वाद ना मरे. ताज्या कारणामुळे गोंयांत तो बेभानपणे येता. गेले ते क्लब घालता हांगासर, लोक भायल्यान हाडटा आनी गोंयचे आमची सगळी डिपार्टमेंटां ताका न विचारता परमिशनां दिता. आनी जळ्या नंतर ती जाळपोळ जाल्या नंतर लोकांक कळटा गोंयच्या आनी गोंयच्या भायर म्हणजे संपूर्ण भारताक कळटा की बाबा गोंयचो एकूच मनीस मरूंक ना. पण सेम टायम तो गोंयचो आसो किंवा भायलो आसो 25 लायफ इज नॉट एन इजी थिंग. आतां आमी जशें म्हणा तशें 25 लोक पहलगाम मेले, टेररिस्टांनी अटॅक केलो तांचेर आनी ते मेले. आमच्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगलें कितें की आतंकवाद्याचेर अटॅक करपाक जाय आनी पाकिस्तानाचेर अटॅक करपाक जाय म्हणून. आज पंतप्रधानाक विचारता, माननीय आमचे देशाचे पंतप्रधान मोदीजी तुमकां आज विचारता प्रसार माध्यमांच्या थ्रू. आतां गोंयांत 25 लोक मेले, तुजो अटॅक कोणाचेर आसतलो? गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर? गोंयच्या जितले जे पावर आसा राजकारणी तुज्या पक्षाचे तुज्या पार्टीचे आज हे राजकारणी तांचेर तूं इन्व्हेस्टिगेशन करतलो, अटॅक करतलो?
आणि अशी परत गजाल जावची न्हू म्हणून तूं कितें बाबा डिसिजन घेतलो हे आज एक्टिविस्ट विचारता. आणि तिसरी गजाल सगळ्यात इम्पॉर्टंट, जेन्ना हो इन्सिडंट जालो ताज्या नंतर गोंयचो आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर भायर येवन ताणें कितें म्हळें की हे जी क्लब जे आसा पळय, मुद्दम आयकून घ्या, हे जे क्लब आसा ते ट्युरिझमाच्या अंडर येना. पण प्रसार माध्यमांक मुद्दम हांव एक गजाल सांगता, तुम्ही जर टुरिझम ट्रेड एक्ट जर वाचिल्लो आसा जाल्यार प्लीज हांव तुमकां सांगता 85 टुरिझम एक्ट 1985 मुद्दम वाचा. ताज्या नंतर एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 आसा आणि ताज्या नंतर अमेंडमेंट 2024 केल्ले आसा. पण म्हाका इतलें सांग, हे आतां क्लब जितले चलता तातूंत बार एंड रेस्टॉरंट ना रे. सो बार एंड रेस्टॉरंट टुरिझम एक्टाच्या अंडर येना. कोणाक तुमी कायदो शिकयता? आमी मूर्ख हांगा बशिल्ले आसा ते. हांव टुरिझम मिनिस्टराक एक गजाल सांगता, बाबा आयकून घे, आमकां मरे पिशान काडूं नाका. आनी गोंयचे लोक खूब शाणे आसा. लक्षांत दवर, टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे जर पब एंड डिस्को येता कशा पद्दतीन तुका हांवें सांगलो तो म्हळ्यार तुगेले फूड एंड ड्रग्स रिलेटेड एक्टिविटी जी जाता ती टुरिझमाक लागता. आणि बार आसा पळय, एक्सायज डिपार्टमेंट जे हे बाराचे आणि रेस्टॉरंटाची जी बिझनसा करता, इट कम्स अंडर टुरिझम डिपार्टमेंट बिकॉज यू आर एन लायसन्स इश्युईंग ऑथॉरिटी आणि रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी तितलीच तू जबाबदार आसा. सो सांगपाचो विषय इतलोच आसा की 25 लोक गोंयांत मेले अशें समजू नाका, तर तांकां निश्चित ह्या सरकारान जिवंत मारले आणि तांचेर क्रिमिनल ऑफेन्स जावपाची गरज आसा. क्रिमिनल ऑफेन्स जशा पद्दतीन बाब बर्डन म्हणा अंडर 73(1) कितले तो 173 ब्रॅकेट 1 हातून तांचेर FIR जावपाक जाय. आणि सगळ्या गोंयकारांची मागणी आसा की जे कोण मेल्या पळय, हे भारताचे जे नागरीक मेल्या पळय, तांच्या फॅमिलीक न्याय मेळपाची आणि न्याय दिवपाची गरज आसा. आणि लास्ट एक गजाल सांगता, आता हो इलेक्शन ZP इलेक्शनाचो पिरियड, सगळ्या लोकांक सांगता की संपूर्ण गोंयभर कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी आणि तांगेलो मुख्यमंत्री आणि तांगेले सरकार कशा पद्दतीन चलता आणि हे सरकार चलयता हाचेर मातशें किनली ऑब्जर्वेशन करा, म्हणजे बारीक नजर ठेवा, जेणे करून तुमकां स्वताक समजतले की जाती आणि धर्म हाच्या भायर वचून मनीसपण सांबाळप आणि गोवा सांबाळप आणि गोंयान आमच्या माणुसकी दवरप हे इम्पॉर्टंट आसा. आणि वोट करता आसतना वायजली वोट करा, जेणे करून फुडें ह्या गोंयांत अशी कसलीच वायट घटना घडची न्हय. धन्यवाद. 7 तारखेक हो इन्सिडेंट जालो, उजो पेटलो, 25 लोक थंय मरण पावले. आमी 10 तारखेक हांव, शंकर बर्डे, त्या भायर उदय, 4-5 एक्टिविस्ट गेले आनीक आमी एक लेटर बरयलें डेप्युटी कलेक्टराक की बाबा रे हे जे पळय कोण लॅप्सीस जाल्यात, जे कोण रिस्पॉन्सिबल जाल्यात, कळ्ळें तुका, तांचे मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी तुवें करपाक जाय. तर ऑलरेडी ही CMन मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करपाक सांगिल्ली. तर आमी कितें म्हणलें की बाबा रे जी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी तुमी करतात ती फ्री फेअर आनी ट्रान्सपरंट जावची ना. त्या खातीर तुमी कितें करात, त्या खातीर ते CBI इन्क्वायरी नाजाल्यार कोण रिटायर्ड जज पळय आसात तांची एक बेंच जी म्हणल्यार 2 जाणांची बेंच आसता, केन्ना 3 जाणांची आसता, 4 जाणांची आसता, ते रिटायर्ड बेंचीच्या जे कोण जजीस आसात तांकां धरून कितें काय म्हणल्यार तुमी इन्क्वायरी ती कंडक्ट करात. कित्याक आज पर्यंत जितले पळय इन्सिडेंट जाले ताजो कोणाचे सोक्षमोक्ष लागलो ना, कोण अकाउंटेबिलिटी घेना, कोण जो पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका पनिशमेंट जायना. तर आज कितल्या दीस जाले, आज 9 तारखे साकून आज जवळ जवळ आता आज 18 तारीख जाली. तर आमकां दिसना कितें मुवमेंट व्हडलो असो कांय जालो ना. आमी पळयतात की जे पळय आतां कोण धरल्यात, जे अकाउंटेबल आसात, फॉर एक्झाम्पल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची कोण आसा सिद्धी हळर्णकर, तिका कितें काय म्हणल्यार आपले सस्पेंड केल्या. ताजे नंतर आरपोराचो जो विलेज पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो आनी सेक्रेटरी तांकां कितें काय म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर आपयले आनी सेक्रेटरी कितें काय म्हणल्यार सस्पेंड केलो. आतां उरले ते कोण गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाचे, कळ्ळें तुका, ती फॉर्मर सेक्रेटरी कोण शर्मिला मोंतेरो जी पळय आसा, ताजे नंतर फायर एमर्जन्सी सर्विसीस
तांकां लॅक ऑफ मॅन्डेटरी एनओसी जी पळय दिल्ली कळ्ळें तुका विच इज अ फेल्युअर थंय जाल्ली. ताजे नंतर मागीर पुलीस डिपार्टमेंट जे कोण IPS ऑफिसर जे सिनियर आशिल्ले जे लोकल ऑफिसरां कितें काय म्हणल्यार इग्नोर तांचे ऑर्डर इग्नोर करताले आनी टायम टू टायम कंप्लेनी दिवन कितें काय म्हणल्यार सेफ्टी प्रिकॉशनाची तशेंच सावंड पोल्युशनाची हे वायोलेशन जे पळय जातालें ताजेर कसलीच कारवाई करनाशिल्ले. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कळ्ळें तुका ताणें मिसयूज केली एनओसी आनी ताजे नंतर मागीर आमी पयलो तो फोग पेटयलो आनी खंय थंय उजो लागलो आनी लास्ट कितें काय म्हणल्यार CZMA हे सगळे जे कोण आसात आतां वाचून दाखयल्या पळय CZMA ऑथॉरिटी मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीस गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आरपोरा विलेज पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे सगळे जे पळय डिपार्टमेंट आसात तर डेप्युटी कलेक्टरान हे सगळ्यांक कितें काय म्हणल्यार समन्स धाडपाचें. समन्स न्ही हांगा कितें काय म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर रावपाचें हांगा कितें काय म्हणल्यार अरेस्ट करपाचें. हे सगळे कितें काय म्हणल्यार अकाउंटेबल आसात. अरे बेश्टेच हात वयर करपाक जायना कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन जे पळय आसता खंयच्या तालुक्याचें तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आनी जो पळय हो आसता सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP जो पळय आसता तो टोटली रिस्पॉन्सिबल आसता. ह्या लोकांनी कितें काय टायम टू टायम इन्क्वायरी करपाक जाय आशिल्ली. जे डेमोलेशन नोटिसीस आसात जे कितें कारवाई करपाची आशिल्ल्यो पोल्युशन जावं मागीर इलेक्ट्रिसिटीचें वायोलेशन जावं CZMAचें वायोलेशन जावं सगळे वायोलेशनचे टायम टू टायम जेन्ना डेमोलिशन ऑर्डर येता जेन्ना कितें ऑर्डर आसता त्यो कितें काय एक्झिक्यूट करपाक जाय आशिल्ल्यो पूण हो टोटली फेल जाल्ला डेप्युटी कलेक्टर आनी SP. सो हे जे कितें चक्र आसा पळय न्ही तें फक्त CM जावं आनी कोण आसात हे जे कोण आसात पळय न्ही तालुका लेवलाचे जे कोण एडमिनिस्ट्रेशन पळयतात ते टोटली रिस्पॉन्सिबल आसात. आनी लिस्ट आनी लास्ट हांव तुमकां सांगता की बाबा जे लोक मरण पावले तांकां फक्त प्रत्येकाक 5 लाख रुपया दिल्यात. आमी फाटीं डिमांड केल्लो सरकाराक की बाबा रे जे पळय लोक मेल्यात जे भुरगे मेल्यात ते यंग आशिल्ले सामके 24-25 वर्सां आनी त्या भायर दिल्लीचे एक फॅमिली मेल्या पिड्ड्यार जाल्या जोशी फॅमिली. तर म्हाका सांगात हे जे यंग भुरगे थंय काम करताले ते मेले हे 25 वयाच्या गटान आशिल्ले तांकां फक्त 5 लाख दिवपाचे अरे तांचे फ्युचर आशिल्ले मरे तांचे लायफ आशिल्ले मरे. फक्त एका मनशाक फक्त 5 लाख कितें दिवन तुमी तोंडाक पानां पुसपाक सोदतात जाल्यार आमी डिमांड केल्लो सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की प्रत्येक मनशाक 50 लाख तरी दिवचे कित्याक फाटीं बाणस्तारी असोच एक्सिडेंट जाल्लो आनी ते बाणस्तारी एक्सिडेंटाक 3 जाण मरण पावले आनी थंय हायकोर्ट इंटरव्हेन जाल्लो आनी हायकोर्टान कितें सांगिल्लें जे कोण मरण पावले तांकां 50-50 प्रत्येकाक दिवपाक जाय म्हणून. सो आमचो डिमांड हो परत आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन किंवा तुमी अशें हात फाफूड नाकात 5 लाख रुपया दिवन काय जावपाचें ना 5 लाख रुपया दिवन. ते बाबडे गरीब इतले पयस साकून कितें काय म्हणल्यार आपले लायफ करपाक आयिल्ले तांचो फुडार आशिल्लो आनी तांच्या फुडारा फक्त तुमी 5 लाख दितात कॉम्पेन्सेशन म्हणून. तांचे जे कोण आसात पळय न्ही तांचे ते स्टेटीनी तांकां कितें म्हणून गव्हर्मेंट नोकरी दियात आनी 50 लाख तांकां दिवपाक जाय. आनी जे पळय कोण इंजुअर्ड आसात आतां ट्रिटमेंट घेतात तांकां दुखापत जाले ते भाजल्यात तांकां प्रत्येकाक 5 लाख रुपया दिवपाक जाय. कारण आतां कितें आसा ती पर्मनंट हे तांचे मावो उरल्यो तांचे पर्मनंट जे पळय आसा पळय न्ही ते विजिबिलिटी सगळे उरतले हांगा. सो हांव डिमांड करता आमचे सगळे जे पळय एक्टिविस्ट आसात ते डिमांड करतात की बाबा प्रत्येकाक जे कोण मरण पावल्यात तांकां 50 लाख जे पळय कोण आसात तांकां 5 लाख आनी समज म्हूण हें तर जायना जाल्यार तुमच्या पगारांतले तुमी दियात कारण तुमी रिस्पॉन्सिबल आसात. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल आसा. अरे तुमकां जेन्ना पळय येदे व्हडले पोस्ट दिला तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी वयर हात काडटात आनी येन्ना येदे व्हडले इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त तुमी समज धाडटात. अरे अकाउंटेबल आसा मरे तुमी 1.5 लाख 1 लाख 2-2 लाख रुपये पगार घेतात टॅक्स पेयरांचो. जर रिस्पॉन्सिबल कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवपाची लास्टाक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवपाची फक्त वाऱ्यार उडोवपाची आमी कितें मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता म्हणून लास्टाक कोण रिस्पॉन्सिबल कोणाक पनीश करपाक जाय ह्या सगळ्यो गोश्टींनी जे कोण एनओसी दिले तांकां रिस्पॉन्सिबल न्ही हे रिस्पॉन्सिबल लोक न्ही जाल्यार हाजी इन्क्वायरी कित्याक म्हणल्यार पुलीस स्टेशनार हाडून तांकां कित्याक जायना हो आमचो प्रश्न आसा. फक्त जो पळय ओनर आसा जशें आतां हाणें म्हणलें तोनोजर म्हणलें ते पयशे दितले कित्याक म्हणल्यार सगळीं लायसनां घेतले. अरे रिस्पॉन्सिबल कोण जे पळय कोण दितात इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा ताजेर खरी कारवाई जावपाक जाय आनी तेन्नाच खरें दिसता म्हाका जे पळय इरेग्युलेटरी जे पळय चलतात पळय न्ही खंयचें म्हणा तुमी सावंड पोल्युशन म्हणा आनी कितें म्हणा सगळी वायोलेशन जे पळय जातात तेन्नाच बंद जातली कित्याक हे जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल लोक आसात ते इरिस्पॉन्सिबल वागल्यात म्हणून हे कांड जाता आनी हाजे मुखार ही कांड जायत रावतली. जशें आतां बर्डेन सांगलें की बाबा लयराच्या देवळा कडेन 6 जाण मरण पावले. अरे 6 जाण जेन्ना मरण पावले जाल्यार कोण तर रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय आशिल्लो कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल आसपाक आशिल्लो नाजाल्यार देवस्थान रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो नाजाल्यार कोण SP रिस्पॉन्सिबल जो कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो ताजेर कितें काय म्हणल्यार कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. आज तरी कितें काय म्हणल्यार अननोन मनशाचेर कितें काय म्हणल्यार FIR दर्ज जाल्यार FIR अननोन दर्ज म्हणल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल अननोन मनीस रिस्पॉन्सिबल जाता रिस्पॉन्सिबल जावपाक शकता.
हे कशें जावपाकूच शकना. त्या खातीर म्हाका दिसता ही स्टेट टोटली फेल जाल्या. सीएम एज टोटली फेल्ड. आणि जशें आमी एक वर्स पयलीं गेल्ले आनी मुर्मूक सांगिल्लें आमची प्रेसिडेंटाक की बाबा ही स्टेट टोटली कॉलेप्स जाल्या. कित्याक स्वता थंयचो आमचो गव्हर्नर जो आशिल्लो सत्यपाल मलीक तो सांगतालो की बाबा रे हे सगळें करप्ट सरकार जाल्ला म्हणून. इतलें करप्शन जाल्ला कोविडाच्या टायमार. मागीर हे जॉब स्कॅम कितली स्कॅमां कितें काय म्हणल्यार ताणें स्वता एक गव्हर्नर आसून कितें काय म्हणल्यार एक्सपोज केल्ली जाल्यार ताजेर कारवाई कित्याक केली ना प्रेसिडेंटान. हांव होच प्रश्न विचारता की बाबा जे पळय आतां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा हू इज द हेड ऑफ द इंडिया स्टेट जाल्यार कारवाई कित्याक केली ना. आनी उलटें कितें काय म्हणल्यार सत्यपाल मलीक जो इतलो बरो गव्हर्नर आशिल्लो तो एकदम टायम टू टायम कितें काय म्हणल्यार वॉर्माचे बोट दवरतालो. जे जे इरेग्युलर्स घडटा ताजे कितें म्हणल्यार तो एक्सपोज करतालो. हेच मनशाक कित्याक काळान तुमी तडफातडफीन कितें म्हणल्यार काडलो आनी खटारे प्लॅन दिवन कितें म्हणल्यार ताका कितें म्हणल्यार हें केलो दुसरे कडेन धाडलो. ही केदी व्हडली शोकांतिका रे. जो मनीस इतलो बरो मनीस गव्हर्नर मनीस जो आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा ती लोकां पर्यंत पावयता. लोकांक स्वता आपूण एक्सपोज आपूण कितें प्रेस कॉन्फरन्सांच्या माध्यमांत लोकांक सांगता असल्या मनशाक तुमी काडटात. आनी खरोखरच तो खरो व्हडलो तो खरो हांव म्हणटा भुमिपुत्र तो खरो स्वतंत्र सैनीक जाणें टायम टू टायम ह्या भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज केले. पूण जालें कितें लास्टाक तो जे आमकां खरोखरच प्रिय असतात ते लोक कितें म्हणल्यार वतात आनी तो बाबडो मरण पावलो. खरोखरच म्हाका खंत दिसता असले गव्हर्नर आमकां जाय स्टेट सांबाळपाक जाणें करून आमची स्टेट सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार असले तर गव्हर्नर तर आयले आनी समज दोळे धापून समज म्हणतो हे राजभार आनी कारभार तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता हे गोंयचे जर विटंबना जातलीच. पूण जे लोक नीज गोंयकार आसात तेय कितें काय म्हणल्यार रसाळा पावतले आनी सोंपतले. एक मिनट एकूच सांगता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान 5-5 लाख रुपये डिक्लेअर केलेले आसा. तुमकां उगडास आसतले 3-4 पयलीं गोंयचो गव्हर्नमेंट 45-45 लाखाचे लाडू खाता. खबर आसा 45-45 लाखाचे हे जर लाडू जर खाता जाल्यार तांकां कितले पयशे मेळपाक जाय हो प्रमोद सावंतान हेचेर विचार करपाक जाय. तुमचे अति म्हाने व्यक्ती जेन्ना तुमचे कडेन जेन्ना येता तांकां सुख सोयरी सगळी जर दिता तेज्या बरोबर तुमी तांकां आतां गादी दितात. तुम्ही समजून घेवपाचो 45 लाख जर हे लाडवाक जर मोडटा जाल्यार सर्वसाधारण जे लोक हांगा येयल्ले कामाक भायरसून जे येयल्ले तेंच्यांनी तुमी कोल केलो कोळसो केलो हो पयलो सरकार. एक्चुअली ह्या सरकारान जे मंत्री जे आहा न्हू तेंचे तोंडाक आमी काळे भासूंक जाय आसले. ते जबाबदार आसा. सरकारान मंत्री जे आसात न्ही ते इन्स्ट्रक्शन करता. हांव मागता जे बीजेपीन जे आयज जे लोक जे आसा न्ही तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाक जाय. आमी गोंया खंय व्हरता आनी आमी हेच्या फुडें आमच्या भुरग्यांक कितें दवरतले आमकां कोळसो दवरतलो अशें आमी व्हरपाचे. हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जे सगळे ल्हान भुरग्यां पासून वयल्या भुरग्यांनी हेचेर बोध घेवपाक जाय. आमी गोंयान आसा हे गोंयकारपण जे आसा फाल्यां 19 डिसेंबर स्वतंत्र सैनिकांनी आमकां गोवा लिबरेशन करून दिल्ले. न्हय हे प्रमोद सावंताक जागो विकपाक खिरापद वाडपाक प्रमोद सावंताक आमी स्वतंत्र मेळोन गोंयचे स्वतंत्र सैनिकांनी दिवंक नासले. प्रमोद सावंतान हेचेर आत्मपरीक्षण करपाक जाय. आपूण गोंयान जाला आपलो आजो गोंयान जाला तर खंय जाला हे आमकां गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय. आनी बेगींतल्या बेगीन फुडलो कितें इन्सिडंट येवच्या पयलीं तेणी बेगींतल्या बेगीन रिजायन जावपाचें. जाल्यार बीजेपीचे आमदार बीजेपीचे मिनिस्टर जे आसा न्हू हेच्या फुडले सगळे जबाबदार आसतले. प्रेसिडेंटाक दिले न्हू प्रेसिडेंटाक कांय एक्शन घेवन कितें एक्शन जावपाचें तुमकां हें आसा आसा कोण घेतलो पळय आमी हांगा गोंयचे भुरगे जे आसा गोंयचे जमीन गोंयचे गोंयकार जे लोक आसा न्हू आमी देवाक मानता. प्रत्येक जाण गोंयकार मानता आनी आमी मानता बोडगेश्वराक आमी मानता राखणदाराक आमी मानता सगळे देवाक मानता. देव साहेब मिलाग्री साहेबीण मागता फ्रांसीस झेवियर मागता. हे सगळे गोंयान देव जे बसलेले आसा न्ही एक दीस तरी काठार बसतले. हेच्या पयलीं खूब जाण गोंयान आमकां गोंयकारांक फुटून गेलेले मंत्री तेंची परिस्थिती कितें जाल्या न्ही हेच्या विशीं हांकां बघा पडटली. सो सध्या आतां हे न्यू इयर येवपाचो आसा. न्यू इयराक सद्दा डीजे जाय पडटलो म्युजीक जाय पडटलें सावंड लायट्स. आतां इतके हांगासर क्लबां ओपन करून दवरल्या त्या सायडीक क्लबां ओपन करून दवरल्या. कितके गोंयकारां हांगासर जे डीजे पयलीं करताले तांकां जॉब मेळटा मेळत ना. अर्दे लोक घरा बसलेले आहा. तुमकां कितें अपील करपाक जाय? अपील न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल हेका रिस्पॉन्सिबल आहा आमचें टुरिझम डिपार्टमेंट. हे टुरिझम डिपार्टमेंटान पयलीं आमचे जे डीजे आहा तांकां रजिस्टर करून घेवपाक जाय आनी तांकां पयलीं प्राधान्य दिवपाक जाय. जे आयज मेहनत करून डीजे जातात कितें आपल्या पोटा पाणया खातीर एक प्रोफेशन म्हणून ते यूज करता आनी ते प्रोफेशनान जर तांकां काम मेळना ते खंय वयतले. कितें ते डीजे राजकारणी जावंक शकता तेंच्या भशेन कितें रे. आयज पळय म्हाका एक सांग आयज गोंयच्या सरकारान न्हू सगळ्यांच्या पोटाचेर पांय थेयल्लो आहा.
बसकाराच्या पोटार पांय थेयला, ट्रकवाल्यांच्या पोटार पांय थेयला, टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार पांय थेयला, बाकीचे जे कोण धंदो करतात न्हू त्यांच्या पोटार पांय थेयला. आयज जे डीजे वाल्यांचेरूय पोटार पांय थेयला. आतां क्रिसमसाक जे आतां हांगासर जे म्युजीक वाजतले न्हू तितून आमी थोडे आतां एडवर्टायजींग पळयल्या सगळे फॉरनर डीजे आनी तेंचे विजा चेक करा ते सारखे लिगल विजाचेर आहा काय आनी कित्याचेर आहा ते. पण हांव 31 जे येतले ते म्हाजें म्हणणें कितें आतां जे भुरगे आमचे गोंयचे डीजे आहा तांकां आमचे पॉलिटिशियन चान्स कित्याक दिना, कित्याक मध्यस्थी करिना. एक दिल्लीकार येयलो जाल्यार ताका प्रॉपर्टी घेवन दिवपाक बरे फुडें सरतात मरे. गोंयचो सीएम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान प्रॉपर्टी बरें विकता मरे. जाल्यार आयज जे डीजे जे तुमचे कडेन भीक मागिना, आपल्याक जॉब दी म्हणून मागिना, तेंचे सेल्फ प्रोफेशन तेंच्यांनी स्वता भितून शिकले ते कितें आनी तेंच्यांनी आतां ते हितून तेंचे ते प्रोफेशनान ते पोट भरता आपले. जाल्यार तांकां आमी कित्याक आरे आमचे प्रॉपर्टीज यूज करता, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करता, सगळे आमचे यूज करता, जाल्यार आमच्याच भुरग्यांक कित्याक काम ना, कित्याक ते डीजेंक तांकां थंय वाजोवपाक मेळना. आयज काळाची गरज आसा, सरकारान हेचेर लक्ष घालपाची. चड व्हडले डीजे ना ते हार्डली 20-25 कितें आसले बाबडे जे प्रोफेशनल डीजेज आहा ते. खरें पळोवंक जाल्यार तुमी तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. फॉरेनासून हाडपाची कसली गरज आहा म्हाका सांग. अरे जर सपोज एक 10 जाण फॉरेनाचे येता न्हू जाल्यार एक 10-15 जाण आमचेय यूज जावपाक जाय न्हू. हेका जबाबदार गोंयचे टुरिझम डिपार्टमेंट, हेका जबाबदार आमचो गोंयचो सीएम आमच्या भुरग्यांचो विचार करिना. यूथ आयज बेकार आसा, जॉब मागता, जॉब 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 म्हणटा, पूण तेंचे कडेन जॉब ना. सो खंय ना खंय तरी आमचे सरकार विचार करपाक, विचारधारा जी आसा न्हू ही पाडी विचारधारा सारकी गोंयचो धंदो, गोंयच्या धंदेकारांक काबार करपाची विचारधारा. आनी ह्या विचारधारेन आयज गोंय काबार जाल्लेले आसा. पयर जी आग सुद्दां जी लागली न्हू ती सारकी करप्ट विचारधारा, करप्शनाची विचारधारा. तेतून सगळे करप्शनूच इन्वॉल्व आहा भितून. ईच एंड एवरी वन सगळे भितून इन्वॉल्व आहा. कितें सो आयज जर तुमी गोंयच्या लोकांकडेन जर असो अन्याय करतले, टॅक्सीकारांकडेन, डीजे वाल्यांकडेन जर अशें अन्याय करतले तुमकां हेच भोगचें पडटलें. कित्याक गोंयकारांचो श्राप लागतलो म्हटल्यार लागतलो. कित्याक तुमी गोंयकारांच्या पोटार पांय थेयता. आनी हांव मागता सरकारा कडेन मात सुद्दां जर दया माया आसा न्हू ते डीजे बीन आमचे भुरगे, आमचे गोंयकार, आमचे रक्त, आमचे गोंयकार ते जे वाजयतात न्हू तांकां थंयसर वाजोवपाक दिया आनी तेंच्या पोटा पाणयाचो बंदोबस्त करा. तेंच्या पोटार पांय ठेवू नाका. हांव आमदाराकूय सांगता, कन्सर्न जे ऑफिसर्स आहा गव्हर्मेंटान बसलेले टुरिझमान तांकांय सांगता, टुरिझम मिनिस्टराक सांगता आनी गोंयच्या सीएमाक सांगता आमचे डीजे जे भुरगे वाजयतात न्हू त्या भुरग्यांक थंयसर प्राधान्य दी त्या डिस्कोनी. जाल्यारूच तेंचे पोट चलतले, जाल्यारूच तेंच्या फॅमिलीचे पोट चलतले. फक्त हाडले दिल्लीकार भरले, हरियाणाकार भरले, फॉरेनर भरले, सगळ्या कडेन तुमी भायलेच भरल्यात मरे. मागीर गोंयकारांनी कितें करपाचें? तुमची तकली वाजोवपाची. आमकां मरे अक्षरशः मरे धंद्याच्या बाबतींत मरे तुमी राजकारण्यांनी काबार करून सोडले. आनी एग्जाम्पल आहा आमचे टॅक्सीकार जे सदांच रडटा धंदो ना धंदो ना धंदो ना म्हणून इतले म्हारग म्हारग गाडये काडून लोन इंट्रस्ट हे ते सगळे तांकां त्रास कोणा खातीर भोगचो पडटा? हे मंत्र्यां खातीर. आयज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आहा आनी प्रश्न हो सरकाराक विचारपाची गरज आसा आमच्या भुरग्यांक कित्याक काम ना काय म्हणून, आमच्या भुरग्यांक कित्याक बिझनस ना काय म्हणून. सो हांव स्पेशली आयज हांवें बायट दिले डीजेच्या भुरग्यां खातीर. आतां न्यू इयर येता तांकां प्राधान्य दिवपाचें आनी सरकारान हेचेर दखल घेवपाची आनी तांकां थंयसर वाजोवपाक चान्स दिवपाचो जेणे करून ते ह्या सिजनाक 4 पयशे जोडटले. थँक्यू सो मच. सर आतां येदे व्हडले इन्सिडंट जाले, म्हाका अशें दिसता की गोंयान 11 म्युजीक बंद आसता. सो तेज्या मागीर कंटिन्युअस पेट्रोलिंग जावपाक जाय. आनी समज खंयचें म्युजीक ओपन आसा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची जाता? गोवा पुलिसाचे इन्फॉर्म करपाचें की हांगासर हे चालू असलेले आनी चालू आसलेले जाल्यार तेंच्यांनी बंद करपाक लावपाक जाय. तुमकां कितें दिसता हितून मेन रोल पुलिसाचो नासलेलो? मेन टुरिझम पोलीस जे गोंयचे आसा तांकां अपॉयंट केलेले आसा गोवा टुरिझम पोलीस म्हणून. तेच्या उपरांत जो टुरिझम मिनिस्टर जो आसा मिस्टर रोहन खंवटे जो आसा न्हू तेंचेर वॉच धरून आसा. म्हाका रोहन खंवटेचो वॉचूच दिसना. कित्याक लागून रोहन खंवटेचो वॉच फक्त जमिनी बिचाचेर ज्यो आसा न्हू तेजेर वॉच आसा आनी कांयच ना. म्हणजे आयज टुरिझम मिनिस्टर जर बरो जर आसलो आयज गोंयान ट्युरिस्ट बरे येतले आसले. आयज अंडर द BJP गव्हर्मेंट टुरिझमचे नांव पिड्ड्यार जाल्ल्या ह्या सरकाराच्या अंडर आमचे कडेन गोंयचे वर्ल्ड क्लास ट्युरिस्ट येताले. आयज आमी ते फॉरेनर आमकां कमी दिसता. आयज इंडियन ट्युरिस्ट दिसतात. इंडियन ट्युरिस्ट कित्याक लागून येता? हे BJPचे 2 साटे लोटे जे कोण आसात न्ही ते येतात खंय हांगा एक्सिडंट करतात. आयज आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता खबर आहा? IAS ऑफिसर जे वयसून जे आसात न्ही फाल्यां सकाळीं दिल्लीसून जे लोक येतात न्ही हांगा गोंयान जे येतात ते कितें करतात? हांगा कितें एक्सिडंट जालो, इलिगलिटीज कितें जाली जाल्यार ते दिल्लीच्या IAS ऑफिसरांक घट धरता. कालचेच एग्जाम्पल आमचे गोंयचे पुलीस काय बरें काम करतात. पेट्रोलिंग म्हणटकूच सगळ्यांचे ते कोणी आसो, मुख्यमंत्री सुद्दां आसलो न्हू तो व्हडलो आसलो म्हणून तेजे गाडयेन जर कोणाचे मर्डर घालून जर गेले आनी मुख्यमंत्र्याक जर खबर ना, फाटल्यान जर बॉडी जर आसा आनी तेच गाडयेन जर फाल्यां सकाळीं मेवळी जाल्यार थंयसरले पुलिसांकूच तो विचारतलो आसलो तूं कितें करतालो काय म्हणून न्हू. ते पुलीस जे गोंयान जे आसा न्हू हे आमचे भाव आमकां गोंयच्या लोकांक लागून काम करता आनी तेंच्यांनी आपली ड्युटी केली.
IAS ऑफिसर असलो म्हणून म्हणजे कोण तांकां कोण तरी प्रेशर करता ते चालू आसा जाल्यार चालू आसूं न्ही म्हणून. हय आतां IAS ऑफिसर जालो म्हणून कितें जालें ताका चेक करपाचें ना. फाल्यां सकाळी IAS ऑफिसर अशें खूब गजान घडले की आपूण IAS ऑफिसर म्हणून सांगता तो. आतां तो IAS ऑफिसर म्हणून सांगता. IAS ऑफिसर सांगलें म्हणून ताका चेक करपाचें ना, करूंकूच जाय न्ही. IAS ऑफिसर जालो म्हणून कितें जालें हांगा तकलेक बरयल्लें आसता. सगळ्यांक सामान्य सगळ्यांक कायद्या पेक्षा कोणूच व्हडलो न्हू. हो IAS ऑफिसर सुद्दां व्हडलो न्हू. IAS ऑफिसरान आमी पेपराचेर वाचता कोणाक उठा बशी काडपाक पुलिसांक घाले. अशें करपाक जाता. म्हणजे उठा बशी ताका काडून कित्याक लागून ताका ड्युटी कित्याक लागून घालतात तर तुमी. ड्युटी घालपाचें न्हू. गोवा गव्हर्मेंट जो आसा न्हू हो भ्रश्ट सरकार हो. हे दिल्लीसून कोण येयले म्हणून व्हडलें काय न्हू. आयज जाला कित्याक लागून खबर आसा की व्हडले व्हडले एक्सिडंट जाले काय ना IAS ऑफिसर मदीं पडटा. तांकां व्हडले साहेबांक आमचे गोंयचो पुलीस आतां अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आसा. तेणी जर बरें जर पारदर्शक जर काम केलें आनी दिल्लीचो हे आतां लुथरा ब्रदर्स जे आसा हे लोथरा ब्रदर्स जे आसा न्ही ते तांकां आतां भितर कशें येयले ते की इलिगल काम तेंच्यांनी केलें. म्हणजे तेंचे कडेन परमिशना सारकी ना म्हणटात ते. सो हांकां इन्सिस्ट कोणी केलें हे प्रमोद सावंतानूच केलें न्हू. प्रमोद सावंताक जेन्ना बॅगां अशी जेन्ना घेवन जेन्ना वयता न्ही तेन्ना हे सगळे गजाली घडटा न्हू. प्रमोद सावंताक आमी एक्यूज कित्याक लागून करता. सत्यपाल मालिकान ताका म्हटला ऑन रिकॉर्ड म्हटला CD आसा व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले की गोंयचो चीफ मिनिस्टर हो भ्रश्ट जाला म्हणून. जेन्ना तेजेर जेन्ना एलिगेशन जेन्ना घातले सत्यपाल मालीक हो BJPचोच मनीस RSSचो मनीस जेन्ना हो बरो न्हू चीफ मिनिस्टर सांगता आनी ताका तुमी काडटात आनी ट्रान्सफर करता. आयज तो ना. तेणी ऑन रिकॉर्ड जेन्ना सांगलेलें तेन्नाच जर मुख्यमंत्री बदललो न्हू आयज गोंया हे शिरगांवचे जात्रेचे लोक आमचे वाचतले आसले. काल 25 जाण वाचतले आसले आनी मदीं अधून मधून जे कितें गजाली जाता न्हू ते घडच्यो नासल्यो. आनी 25 जे लोक जे मेल्लेले आसले न्ही 25 लोक जे मेल्या भितरले न्ही एकदम गरीब लोकांचे ते तेंचे पेरंट्स हांगा येयल्ले तेंची आवय हांगा येयल्ली रडटाली ढशा रडटाली. पण 15,000 आसलो 15,000 पगार आसलो 20,000 पगार आसलो न्हू तसले भुरगे हांगा मेल्लेले आसा आनी गोंयचे जमनीचेर मेल्लेले आसा. आनी गोंया राज्याचो मुख्यमंत्री इलेक्शनाक बिजी आसा. ZPचे इलेक्शनान आसा. ZPचे इलेक्शनान ZPचे इलेक्शनान गोंयांक कितें फायदो आसा कांयच ना न्हू. हे फक्त आयज आपली सरकार कशें वाचोवपाक जाय लोकांक कशें मरे तोंडाक हे लावपाचें आहा हे सरकार वचलो. वायट दिसता तेंच्याच मिनिस्ट्रांतलो एका मनशान कंडेम केलो की कोण तरी एकटो पार्टींतलोच मेंबर बर्थडे सेलिब्रेट केलो खंय इतके सगळे जाल्या उपरांत 25 लोकांचे लायफ ते एक वायट दिसता. तुमी बाकीचे सोडून दी स्वताचो बर्थडे करूंक जायना न्हू. ज्या दिसा 28 जाण होरपळून मेले आमचो एक कॅन्डिडेट सांगपाक लज दिसता ताणें आपलो बर्थडे केलो गोवायला दोगांय नाचून बाकीच्या कार्यकर्त्यांक आखून शेम ऑन देम. बारीकशी गजाल सांगता तुमकां हांव. जेन्ना आमचे लाडके भारत देशाचे पंतप्रधान जेन्ना तेजी आई एक्सपायर जाली न्हू ते दिसा सांजचो एक उदाहरण दिता हांव. ते दिसा सांजचो तो खंयचे इनॉग्रेशन करपाक वयता. जेन्ना आमच्या हिंदू धर्माच्या भितर जेन्ना कोण मेल्या उपरांत कसलेच आमी देव कार्य करिना. हे भारतीय जनता पार्टीचे सांगपाची एक कितें खबर आहा हे हिंदू एक सांगपाचें ना. हे आतां तेंच्यांनी बर्थडे पार्टी केले म्हणून काय ना. प्रमोद सावंत सांगता न्हू भिवपाची गरज ना म्हणून न्हू. हे प्रमोद सावंत एक नंबर भ्रश्ट चीफ मिनिस्टर गोंयचो. हांव ताका लागून कित्याक लागून म्हणटा न्हू जो पर्यंत प्रमोद सावंत हे खुर्चीचेर आसा की प्रमोद सावंत हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर असो दिसना. हो एजंट कसो दिसता दिल्लीच्या लोकांचो. कित्याक लागून वयरसून दिल्लीसून सगळी इन्स्ट्रक्शनां येता. आमी गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की प्रमोद सावंताचे अंडर आमी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार इतलो बरो ही योजना ती योजना जर म्हणटा न्ही ही योजना ती योजना जर म्हणटा न्हू म्हाजे हातून मातशें मिक्सअप करता आसतना तुमकां हांव म्हणटा प्रमोद सावंत जो आयज गोंयान जो आसा न्ही म्हाजें जर घर म्हणटा न्हू तो ताका एक प्रश्न करता हांव. एअरपोर्टाचेर सुरेश तळकडकर फॅमिलीचे घर एअरपोर्टाचेर जे आसा आतां बांदलेलो आहा तेजें घर थंय आसलें. तेजें घर मोडलें आज पासून ताका एक गुणो दिवंक ना. ताका जमिनीचे पयशे दिवंक ना. जमीन गेलेली आसा तेजी. आनी ZPचे इलेक्शनान सांगता आमी सामुहीक एग्रीकल्चर हे जे कम्युनिटी फार्मींग करतले म्हणून हो प्रमोद सावंत करतलो. जे लोकांची शेतां घेतलेली आसा हेंच्यांनी पयशे दिवंक ना. हो असलो प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंतान तेजे एअरपोर्ट जालो एअरपोर्टार 100 फावटी येयलो फावटी गेलो. तेजें घर मोडलेलें आज पासून ताका घर बांदून दिलें. आनी म्हजी घर योजना जी म्हणटा आनी आतां लोकांक सांगता नवे गाजर दवरता अशें फुडें कसले फ्लॅट दिता म्हूण सांगता. फ्लॅट कितें मनीस फ्लॅट म्हणजे कितें मनशांक फ्लॅट करपाचें हय फ्लॅट न्ही. म्हजें घर योजना जी आसा न्ही हो सगळो डेटा तयार करतलो हे लोकां कडल्यान. आनी हे इलिगल आसा ते इलिगल आहा म्हणून सांगतलो आनी येता ते म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाक आनी व्हडले असेंब्ली इलेक्शनाक सगळो रिकॉर्ड तयार करतलो. हे घर तुजें आहा हे इलिगल. पूण तुमकां कशें दिसता सरकारान अशें समज सगळ्यांक घर दिवपाक लागले पूण ते एक मनशा भितर इच्छा आसता न्हू की फाल्यां हांव 4 पयशे जोडटलो घर बांदतलो
तशें हांव करचो ना, हांव हेजेरूच डिपेंड रावतलो. फाल्यां तूं जेवणूय दी, तांदूळ दी, दाळ दी, तेल दी, तशें मागीर टॅक्स पेयर कितके दीस टॅक्स भरीत रावतले. पळय कितें जाला हं. हे जे प्रमोद सावंत म्हणटा न्हू भायल्या लोकांक जे वेलकम करता, हांव भायले लोक अशें म्हणिना, आमचे भारत देशांतलेच ते. हय. तेंची घरां ऑलरेडी थंयसर आसा न्ही. हय. आपले 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 स्टेटीन तेंची घरां आसा, ते धंदो करपाक हांगा येता. धंदो करपाक येता म्हणटकूच खंय तरी रेंटाक रावता न्हू ते. तांकां तुमी घर दिवपाचें कारण कितें? तेंचो गांव सोडून जेन्ना हांगा येयलेले आसा न्हू, थंयसरले ते आपली प्रॉपर्टी सोडिना. थंयसर तेंचे हेर्स आसा, तेंचो थंयसर वारसदार थंयसर आसा, सगळी जमीन थंयसर आसा. पूण आमची जमीन ही गोंयकारांची दवरलेली आसा न्हू, आमच्या भुरग्यांक दवरलेली आसा मरे. फाल्यां 19 डिसेंबर आमचे फ्रिडम फायटरांनी आमची ही जमीन आमकां लागून दवरलेली आसा. हे भायले लोक येवन हांगा धंदो जर करता आनी प्रमोद सावंताक भितर जर पयशे मेळटा, कोणाक मेळटा? टॅक्स मेळटा. कितले पयशे स्टॅम्प ड्युटी कितली ठरयलेली आसा? कितली स्टॅम्प ड्युटी? 10,000च्या वयर नासल्या स्टॅम्प ड्युटी. आमी जर जमीन जर प्रायवेट जर जमीन धरून गेलो जाल्यार आयज हे आतां 35,000चे 35 लाखाचे वयर स्टॅम्प ड्युटी जास्त लागता न्ही. ती स्टॅम्प ड्युटी सरकाराक आसता न्हू. ह्या लोकां पासून कितें फायदो? हे प्रमोद सावंत फायदो कितें आसा? भायले लोक हेका येयना फुडें इलेक्शनाक हेजे वोटींग तयार जातले आनी हेका निवडून दितले. हो आनी 50 वर्सां घरात पडपाचो ना हो. पळोवंक गेल्यार तसो जाल्यार हे आपली मताची तयारी करता. म्हाजें घर ही बंडल योजना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो सारको लोकांक फटयतलो. आनी हे जमिनी ज्यो उरलेल्यो आसा न्हू, ह्यो आतां टुरिजम मिनिस्टर जो आसा न्ही, आमी ताका जमीन ह्या निवडून दिल्लो आसा. MLA म्हणून जाला वर टुरिजम मिनिस्टर जालो. तेणी आयज मिरामार जी जमीन जी आसली, टुरिस्ट हॉटेल जे आसा, आमी म्हणटा टुरिस्ट रेजिडेन्सी मिरामार जी आसा न्हू, थंय 70 का 80,000 स्क्वेअर मिटर बिचाची जमीन रोहन खोट्यान कितें केल्या, ती कोणा XYZ पार्टीक भायल्या भायर दिवपाची केल्लेली आसा. रोहन खोट्याक तेका लागून निवडून दिवंक ना. हांव सरकाराक सांगूंक करता, सरकार म्हणजे कितें? PPPचे अंडर हो सरकार निवडून दिवंक ना. सरकार म्हणजे ज्यो आमचे टॅक्स पेयरांसून जे गव्हर्मेंट चलयता, म्हयन्याक पगार घालता, जो इन्कम जो सरकाराक जो येता तेतून सरकार चलोवपाक जाय न्ही. आतां हे कितें हेंच्यांनी कितें नवी स्टायल केल्या PPPच्या अंडर, हे जमिनी लोकांचे गरीब लोकांचे घेवप. कोणाचे गरीब लोक जर दिसले काय ना, व्हडले पयशाकाराची जमीन जर आसा, फॉर एग्जाम्पल आतां एक जर हे रोहन खोट्याची जमीन खंयसर जर आसा आनी सरकारान जर घेतली, आतां 300 रुपयान मिटर रोहन खोटे आपली जमीन दितलो. बिचाची जमीन ही आमच्या लोकांक मरे. हे आतां दिल्लीसून जे लोक येता न्हू बिचाचेर मरे, बिचाचेर आयज मरे तेंची हॉटेलां आसा आनी सायडीक दर्या आसा आनी बीच एरिया जर आसा, थंयसर वेडिंग ते हे करतात, लग्नाचो प्रोग्राम दवरतात. आनी पंचायतीक कितें करता, आपूण 15 लाख 20 लाख रुपया घेतात, खुर्चेचे अरेंजमेंट करतात, स्टेज अरेंजमेंट करतात आनी 15-20 लाख घेतात. आनी ते दिल्लीसून लोक कितें करतात, 20 लाख भरचे पडटा म्हणटा. ते बिचाचेर केन्ना लगीन जालेलें नासता न्हू. पंचायती 1 लाख मेळटा, मिनिस्टराक भितरले कितले पयशे मेळटा आनी बाकीचे हेका मेळटा, तेंचे कोण XYZ मनशांक मेळटा, फायन दिवन ते करता. पूण हो सरकार हो आयज निवडून येयल्लो आसा न्हू. आतां हो लोकांनी विचार करपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमकां खंय व्हरता. कित्याक लागून फुडले जनरेशन भुरग्यांचे जे आसा हे फुडें आमकां फुडें कंप्लीट काळोख दिसता. हे BJPच्या भितर आमकां फुडें बाबा भुरग्यांचे फ्युचर कितें आसा हें आमकां दिसत ना. म्हणून आमी आयज येयल्लेले आहा न्हू पुलीस स्टेशनाचेर हांगा, की गोंयचें नांव ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान जगाच्या इतिहासान नांव नोंद केलेलें आसा. गोंयान हे मर्डर फर्स्ट टायम 25 मनीस गोद्रा कांड जाल्लेले आहा, तुमकां खबर आसा न्हू गुजरातचे. तशेंच हांगा हो नवो मुख्यमंत्री, हो जो मुख्यमंत्री जो आसा न्हू, हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तेजे अंडर जाल्लेले आसा हे. आनी ताका दुख्ख ना, कांयच दुख्ख ना, तो मजा करता. तेजे तोंडार तूं पळयलां कितें ताका टेन्शन जाय दिसता. तुका दिसता एक घरांतलो मनीस मरना फुडें, ती घरांतली फॅमिलीच्या गरीब लोक मेल्लेले आसा आनी ते बाबडे कितें उलोवंक शकना न्हू. हेंचे कडेन जर येयले जाल्यार हे पुलीस हांगा जर एकटो जर तूं येयशी न्हू, हे पुलीस तुका वयर सकयल करतले. जेन्ना तूं सगळे गोंयचे लोक एकठांय हांगा जर जाले न्ही जाल्यार पुलिसांक सुद्दां उठाबशी काडची पडटली गोंयच्या लोकां कडल्यान. म्हटल्यार सांगपाचो मिनींग हे की आमचे पुलीस बऱ्यापैकी काम करता, पूण तांकां वयल्यान इतको प्रेशरायज जाता की ते इन्फॉर्म सुद्दां केले न्हू हांगा चलता इलिगॅलिटीज, तेजेर एक्शन जावचें ना, कित्याक वयर मेरेन लोक इनवॉल्ड आसा. आमी मागता कित्याक लागून न्हू, आमचे गोंयचे पुलीस इन्स्पेक्टर बरे रिजर्वाक आसा, थोडे पुलीस बरे आसा. आतां हे साहेब, हो जो सुरज साहेब आहा न्हू, हो लोकांक हेल्प करपी मनीस. खूब जाण बरे पुलीस PI आसा हांगा. कित्याक लागून ते जर सारके FIR जर बरयले आनी सेक्शनां जर तेंच्यांनी सारकी जर घातली न्ही, हे पुलिसांक दवरतले ते, हे पुलिसांक तेंचे आयकचें पडटा. म्हणजे पुलीस उलोवंक शकना हांगा ओपनली, खंयचेच पुलीस हांगा ओपनली उलोवंक शकना. कित्याक मुख्यमंत्र्याचो एक फोन येयलो काय ना, तुका ट्रान्सफर करूं रे काय म्हणटलो मुख्यमंत्री, काडटले आनी ताका रिजर्वाक दवरतले आनी तांकां त्रास जातले. म्हणून जाला कितें, तेंचे खंय तरी ह्या सरकारा आयज साठे लोटे जे आसा न्हू, कित्याक लागून तेंच्यांनी खंय तरी एप्लिकेशन केल्लें आसतलें, आपले भयणीचें काम करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय. हे प्रमोद सावंताक कोण भियाना, कित्याक लागून हांव तरी भियाना, आमकां भंय दिसना तेजो. आमी गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता, आमी स्पश्ट उलयत दिलेले आसा. आतां आमी उलयल्या परंत कोण तरी खसून तरी व्हिडिओ तयार करतले बाबा तेजेर म्हणून. प्रमोद सावंताक एक सांगूंक करता हांव, हे म्हाका फाटल्या दिसांनी सादो एक वॉरंट आसलो
करंट आसलो म्हाजो पर्सनल, हेंच्यांनी खंयसून सोदून काडलो, म्हणजे अशी अशी गजाल घडलेली. एक्चुअली म्हाका भितर कांयच ना, म्हाजे आरोप घातलेलो आसा. हेंच्यांनी म्हाका तेंच्यांनी 18 का 20 पुलीस म्हाज्या घरा येयले. हांव एक्यूज, म्हाका जर सांगलेलें हांव वयतलो आसलो न्हू, हे प्रमोद सावंत असो आहा मरे, राग काडटा. पूण हांव ताका भियाना. आमी फाल्यां मरतलेच रे आमी. बरें करून गोंयकारांक लागून आमी सत्य लोकां समोर जर दवरून जर आमी मेले न्ही, आमच्या भुरग्यांक कोण तरी म्हणटलो बाबा हो बर्डेचो चेडो वयता आसतना ताका हात तरी दाखयलो, हो तेजो चेडो आहा म्हणून. म्हाका बरी दिसना प्रमोद सावंताचो आनी हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ओवर प्रत्येकाक भंय घालता. पूण हांव गोंयकारांक सांगूंक करता आनी हे माध्यमातून सांगूंक करता की आमचे गोंयचे लोक भायर वचपाचें कारण कितें, की हे सरकार, हे छंड सरकार जे आसा न्हू, हांकां जॉब दिवं शकना, हांकां बिझनेस दिवं शकना. हे फाटले हे लोक कितें करतात, बीजेपीचे सरकार, हे जे आसा न्हू आमचे भुरगे जे भायर गेल्लेले कामाक लागून न्ही, की हांगा जर बिचाक जर जमीन जर आसा न्ही, ते आमच्या भुरग्यांक जर दिल्ली न्ही, भायल्या वचून कंट्रीन काम करतात ते, तेंचे कडेन सगळे कॅलिबर आसा. तांकां ही बिचाची जमीन जर हांगा दीत न्ही, कोमिजाची जमीन तांकां दीत न्ही, हांगा अख्ख्या गोंयची जमीन तांकां दीत न्ही, आमचे भायरसून जे लोक गेलेले आहा, आमचे गोंयकार भाव सावथाचे नॉर्थाचे गेलेले आसा न्ही, तांकां जर डिक्लेअर करीत जाल्यार आमी जर सरकारान जर आसले न्ही, आमी ही कोमिजाची जमीन जी आसा न्हू, आमी गांवकारांक रिक्वेस्ट करतले, आमची ही जमीन जी आसा न्हू, भायर जे आमचे भुरगे भायल्या कंट्रीक गेल्लेले आसा न्ही, ते हे सरकार आमकां जॉब दिवं शकना म्हणून. फाटल्या दिसांनी एकट्यान म्हटलेलें न्ही की भायर आमचे भुरगे संडास धुवपाक वयता म्हणून. ते कित्याक लागून हे आमकां काम करपाक दिना म्हणून ते चोरूंक वचना. हे आमचे सरकार जे आसा न्हू, ही जमीन आमची जी आसा न्ही, हे आमचे भायर जे भुरगे गेल्लेले आसा न्हू, तांकां दीत जाल्यार न्हू, ते हांगा आपल्या आवय कडेन आसतले, आपले मिसेसी कडेन आसतले, आपल्या भुरग्यां कडेन आसतले. हे हांकां लागून भायर गेल्लेले आसा. एक्झॅक्टली. खुबशे हांगासर डीजे आसा, आतां पळय 31 येवपाचो आसा आनी ह्या न्हू 5 वर्सांसून पळयता गेल्या बरे बरे क्रेडिबल न्हू गोंयान वाजोवपी भुरगीं आसा, म्युझिशियन जाले, बरे बरे कम्युनिटीतले सोंगां म्हणटा हेंच्यांनी लग्नाक बी, आनी तेंच्यांनी अशेंच जेन्ना इव्हेंट्स जाता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय आनी तांकां न्हू जे भायले डीजे हाडून हेंच्यांनी आतां हे इव्हेंट्स करता पळय ते गोवन जावं वांगडा मेन हे मेळपाक जाय न्हू. कित्याक हांगासर शिकलेले लोक समज तांकां मागीर अप्रिशिएट करना, तांकां म्युजीक फेस्टिवलान समज प्लॅटफॉर्म दिना, पयशे मेळना, जाल्यार मागीर ते भायरूच वचून कितें ना कितें काम करचें पडटलें. हेतून सरकाराचो मेजर रोल आसा. जेन्ना तुमी खंयचे इव्हेंट्स हांगासर ऑर्गनायज करता, आमचे लोकल डीजे जाले, म्युझिशियन जाले, सावंड जाले, ते हांगासरले रिक्रूट करूंक जाय. ते आतां कितें जालां, भायले हांगा येतात म्हणटकूच तेंचे कडेन सगळी सिस्टम आसा. व्हडली सावंड सिस्टम जी जाय पडटा न्ही, ती सावंड सिस्टम जे आमचे गोंयचे डीजे जे आहा बरे न्हू, गव्हर्मेंटान तांकां जर एक दिले, एक स्कीम जर दिली बाबा तांकां आतां सावंड सिस्टम फोर्स करूंक जाय न्हू, म्हणजे 40% 60% तुमी कन्सिडर करूंक जाय लोकलाक. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव दिता, आतां फिशरीज डिपार्टमेंट जे आसा न्हू, ते सबसिडी दिता. सबसिडी दिल्या उपरांत जे फिशरीज डिपार्टमेंटासून जे बोटी जे भायर जे वयता नुस्तें हाडटा न्हू, ते गोंयकारांक कितले मेळटा? सबसिडी कोणाक लागून दिता? आमकां लागून दिता न्हू, ते नुस्तें खंय वयता? तशेंच आमचे भुरगे जे आहा न्हू, तेंचे कॅलिबर जे आसा न्हू, कोण म्युझिशियन आहा, कोण डीजे जर आसा न्हू, तांकां सरकारान तेंच्या गांवचो पंच आसता, सरपंच आसता, किंवा तेंचो MLA जो आसता न्हू, आतां अंजुना एरियेन आमचो बरो डीजे जर आसा आनी बरो सिंगर जर आसा आनी ते बरे वाजोवपी जर आहा, तांकां सरकारान आतां सावंड सिस्टम तुका लाखांनी पडटा, 30 लाख पडटा, 25 लाख पडटा. सरकारान तांकां सबसिडी दिवपाक जाय न्ही, आनी ते हांगा बरे ते ऑर्गनायज करूं शकता न्ही. आमचे कडेन गोंयची लता मंगेशकर तुमकां खबर आसतली, कितले आमचे सिंगर जावन गेल्लेले आसा, आमचे नाट्य कलाकार जावन गेल्लेले आसा, फिल्म स्टारान वर्षा उसगांवकर सारकी जावन गेल्लेले आसा. खूब जाण गोंयान बरे बरे, आतां अजित कडकडे बी आसा, तुमी आयकले नाट्य संगीत म्हणटा तो, बरे बरे कलाकार आमचे कडेन आसा मरे. सो हांगा कितें जाला, आचार्य अत्रे लिखीत 3 अंकी नाटक लिखीत तो मी नवेज म्हणटा तो प्रमोद सावंत, तो जो पर्यंत ताका काडिना न्ही, हांव तरी म्हाजे तरी मनांत तरी सांगता, हो आमचे गोंयचो हो सत्यानाशाक व्हरतलो. हो खरो चीफ मिनिस्टर जर आसलो न्ही, जाल्यार 25 जाण जर मेल्ले न्हू, ते पिड्ड्यार जाले न्हू, हेजे सरकारा लागून हो इलेक्शन घेवचो नासलो. इलेक्शन फुडें पोस्टपोन करता म्हणटालो. हे पयलीं आपूण पळयता इलेक्शन घेवन कितें केलें, ZPचे इलेक्शन हे करतात, ZPचे जे पंच आसता आतां निवडून येयल्लेले आहात न्ही, हेंच्यांनी कसले दिवे लायलेले आसा, कितें केल्लें गोंयाक लागून तेंच्यांनी. आतां ते येवन कसलीं कामां करता, हे BJPचे मनीस, ते कितें म्हणटा आमचो BJPचो कोण तरी निवडून येवपाक जाय. कितें काम केलां तेंच्यांनी कोवीड टायमाचेर BJPच्या सरकारान जेन्ना उपाशी जेन्ना आमचे लोक आसले तेन्ना 500 रुपया घेतले आनी घरा कडेन व्हरून ते बी 2-2 किलो 3-3 किलो व्हरून दिला मरे. हे केन्ना आमदार हे ZPचे मनीस भायर सरलेले तुमी पळयला? हे कांयच ना रे. हे फक्त कितें जाला, आमी कोविडान आमी पळयले, मागीर तेज्या उपरांत जितली म्हारगाय जाल्लेली आसा, आज खंय खंय कितें पावलेलें आसा. दाळ कशी जाली, तेल कशें जालें, गॅस सिलिंडर 3-3 फुकट दिता म्हूण सांगलेलें मरे. ते प्रमोद सावंतान आमकां कितें करपाक जाय, हांव सांगता प्रमोद सावंताक, तूं 3 empty सिलिंडर हाडून दी.
हो ऑक्सिजन सिलिंडर खाणारे मनीस कोविड टायमाचेर हेल्थान ऑक्सिजन सिलिंडर लोकांक मेळोंक ना, लोक कितले मेले रे. आनी हे 3 गॅस सिलिंडर आमकां फुकट दितले. आनी महिला म्हणटात ती गोंयची BJP कडल्यान महिला आहा ती प्रमोद सावंत तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है म्हणटात ती. हेच पायलांक हांव विचारतलो प्रश्न 3 सिलिंडर खंय गेले का म्हणून प्रमोद सावंताक विचार. आमी तुमच्या कडेन गॅस सिलिंडर खाली घेवन येतात भरून तुमी घेयात मुगो. हे गॅस सिलिंडर हे आश्वासनां दितात न्हू BJP सरकार, ती फक्त पळोवपाची सुखमय आणि देवाचें नांव बी घेतात न्ही. हेंचें देवाचें नांव घेवपाचें ना म्हणून हे ते लोक मेले न्ही. मरता आसतना हिपोक्रसी आयज 900 वयर जाला सिलिंडराची रेट. जेन्ना 400सून एक 10 रुपया वाडलेले रस्त्यार येवन लाकडां बिकडां पेटयताले आनी रांदताले आनी दाखयताले आमी कितें करचें म्हणून. आयज 900 आहा तेंचे एक मेंबर येवन असले प्रोटेस्ट करिना. ते कितें जाला ही महिला जी आसा न्ही एक्चुअली हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आमच्योच भयणी ते BJPन आसा म्हणून न्हू की तेंच्यांनी आपल्या घोवाच्या बॉल्सांतले पयशे वयता आनी हांकां म्हयन्याक कितले पयशे मेळटात ते बी 100 फावटी बँकेन वचून विचारतले जाणटे लोक आमच्या अकाउंटाक पयशे येयले का म्हणून. 4 म्हयने जाले काय ना 2 इन्स्टॉलमेंट येता आनी 2 इन्स्टॉलमेंट फाटले ते नाच जातात. खंय वयता ते 12 वर्साक 12 म्हयने जे आसतात न्हू भितर कितले इन्स्टॉलमेंट तांकां पावता. आमी विचार केन्ना केला. आनी RTI जर काडीत जाल्यार 8 म्हयन्याचे जाल्यार 9 म्हयन्याचे पावले आसतले 3 म्हयने खातात. हे सरकार BJPचे जे आसा न्ही आमी ल्हानाचे व्हडले जाले आमचे बाबांनी आमचे भयणीक बी लग्न केले ते सरकारा कडेन अशी भीक मागून न्ही. ही जी स्कीम जी दितात न्हू कसली लाडली लक्ष्मी मारती पयशे लग्नाक 1 लाख रुपया दिता. आदले जाणट्यांनी केन्ना हे सरकाराक केन्ना भीक मागूंक ना. प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर जावन गेलो, भाऊसाहेब बांदोडकर जावन गेलो, रवी नायक जावन गेलो. त्यांच्या कारकिर्दीन असली स्किमी केन्नाच नासल्यो. हे लोकांक हेंच्यांनी कितें केलां एक पारिशर केल्लेले आसा म्हयन्याक 1,500 2,000 दितात ते आपल्या दारा कडेन पांया कडेन हाडटात. परिस्थिती कितें जाल्या 2 म्हयने 1 म्हयनो सोंपता लोकां कडेन पयशे नासता. लोक कित्याक लागून उलयना की हे 2,000 म्हयन्याक मेळटा. लोकांक हेंच्यांनी पारिशर केल्लेले आसा. हेज्या पयलीं आमी जगल्यात. हेज्या पयलीं आमचो आजो बापूय बी जगलो केन्ना सरकारा कडेन अशी भीक मागोंक ना केन्ना. आनी सरकार म्हणजे कितें टॅक्स पेयरांचो पयसो हेंकां किरापत वाडपाक पयशे दिल्लेले आसा. खंय दिवंक जाय एज्युकेशनाक पयशे दिवपाक जाय, हेल्थाक पयशे दिवंक जाय. हॉस्पिटलान वयशी जाल्यार प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिता आनी आजुलो हॉस्पिटलान किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तसं प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिलें काय ना थंयसर प्रायवेट फार्मासी आसता. एक्चुली गोवोरमेंटान ते एरियेन हॉस्पिटलान आपले फार्मास म्हणटकूच विकूंक फावना. सगळी वखद फुकट दिवपाक जाय. हे सरकाराचो बिझनेस जाला. हो सरकार BJPचो न्हू. खरो सांगता जो पर्यंत सरकार हांगा बदलना न्हू तो पर्यंत कोणाचेच भलें जावचें ना. हांगा जॉब स्कॅम जाले पुजा नायक म्हणून ते कितें जालें कांयच ना. हो जेन्ना एक गोश्टी प्रमोद सावंताक जर कितें आतां आतां उजो पेटलो लोक मेलो खंय तरी मदींच तेजें मायंड डायवर्ट करपाक कसलो तरी इश्यू हाडटलो हो असलो सरकार. आमी प्रमोद सावंताच्या सरकाराचेर कसोच विश्वास दवरिना. कित्याक लागून हे सरकार आमच्या लोकांक यूज करता, आमच्या लोकांक त्रासान घालता आनी BJPच्या सरकारान केन्नाच मरे कोणाचें बरें जावचें ना. फक्त पयशेकार वयर सरत वता. गरीब लोक जे आसाय न्हू 3 रेशियो आसा. एक गरीब आसा, एक मिडल क्लास आसा आनी श्रीमंत आहा. पळय गरीब लोक जो आसा न्हू हे जमनीन पोनाक गेल्लेले आसा. मिडल क्लास जे आहा ते गरीब रेशेचेर येयल्ले आनी श्रीमंत लोक न्हू 4 पटींनी पयशे घेवन वयर गेल्लेले आसा. म्हणून ती विमानान तिकेटी मेळना कित्याक लागून तर प्रश्न खंयचो जाला. हो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आमकां लोकांक सांगतलो जो हवाई चप्पल घालून हो विमानान भोंवूं शकता म्हणून. काय ना तेंचे चप्पल सुद्दां काडून घेणारो हो भारतीय जनता पार्टी सरकार. बसच्या पांयांनी लोक भोंवतात अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा. विमान ते सोडात पण हेंच्यांनी आपलो अहंकार हे जे आसात न्ही हेंच्यांनी आपलो वाडयलेलो आसा. आनी प्रमोद सावंताचेर आमी केन्नाच विश्वास दवरूंक फावना असलो सरकार हो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सो हे असले संजय बर्डे. सो हांव तुमकां मातसो फुडें वचून आनी न्हू हिल टॉपार दाखयता कशें एक्चुली एन्क्रोचमेंट चल्ला तें. गाडयेर पळया तुमी जाली रे येयली गाडी. ओदो रमेश गोवेन हायलायट केल्लेले न्यूज म्हणून तेणी येवन फटाफट घालून गेले ते. सो ऑडियन्स जे चडशे आमचे न्हू मोस्ट ऑफ द गोंयान अशे पार्ट्सान रावता जे येवंक शकना हांगासर ह्या सायडीक. तुमकां मुद्दाम मातसो वचोन दाखयता त्या सायडीक. पळया तुमी कितें कंडिशन करून दवरलेले ह्या सायडीक हिलांचे. हे सगळे येता हांगासर इन्वेस्ट करता आनी ते मागीर Airbnbचेर चडयता आनी वयता. पळय तर येदो व्हडलो शेड कसो कोण उबो करूं शकता सांग पया. आनी ते सुद्दां असले लोकेशनाचेर. खूब वायट दिसता असले सगळे पळोवपाक. ते सगळे काबार करून उडयले गोवा. दशा पळय दोंगराची कितके रे ते. लीला क्लब, लीला शीला डायनामा सगळे येयला हितून. रोमियो लेन
पळय हांगा पत्रे मारला ऑलरेडी. हे सगळे आसा न्हू, ते ऑलरेडी ब्लॅसिंग्स आसा, वयल्यान सकयल मेरेन ब्लॅसिंग्स आसा. ब्लॅसिंग ना जाल्यार होच दोळ्यान तुमच्या तेल घालपाक ते एक करपाचो नासलो डिमॉलिशन, कळ्ळें न्हू, सगळें डिमॉलिशन करपाचो. ते एक ते करून दाखयला पळय ते तुमकां तेल घातला तुमच्या दोळ्यान ते. पळय कंडिशन पळय हांगासर कशें आहा ते माउंटनाचे. माउंटन खंय उरुकूच ना आनी CRZ पांयार पांय मारून न्हिदला दिसता. म्हाका एक सांगा, हांगा फायर ब्रिगेड तरी येवं शकता? हां, कितें उजो बिजो खंय पेटले, फायर ब्रिगेडूच येवं शकना हांगासर, तेज्यान पयलीं उजो पेट्टलो. तेच समज बिचार कितें घालता 6 म्हयने भितर काडपाक लायता पावस येवच्या पयलीं. हांगा येद्दे व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर मेटलाचे उबे करून दवरला. बरे ब्लॅसिंग्स आसा, पावरफूल ब्लॅसिंग्स आसा, वयल्यान मेरेन सकयल मेरेन ब्लॅसिंग दिल्लेलें आहा. कोणीन केला पळय तें काम बेश्टें जावंक ना येदें व्हडलें. आनी दोळ्यान फुडल्यान दिश्टी पडटा अशें काय एक्सपोज करना कोण, कळ्ळें तुका, दिसता तें सगळ्यांक, येता वयता तांकां दिश्टी पडटा. डोंट बिकम सरप्रायज लायक हांवें व्हिडियोन एक्सपोज केलो बी म्हणून. ओके, तेजेर तुमी ट्युरिजम चलयता, हेंचे इंस्टाग्रामार टिकटॉकाचेर हेजेर तेजेर व्हिडियोज आसता, रील आसता. कोण एक्शन घेता, कोण घेयना एक्शन. इनफॅक्ट एक्शन कोणाचेर घेता, तुवें ते व्हिडियो घातला ते काड. हां, डोंट बिकम सरप्रायज. हे समज व्हिडियो समज म्हाजे ऑटोमॅटीक गायब जाले, तुमी चिंतू नाका हांव म्हाज्या मनात स्वखुशीन काडटा म्हणून. कोणी तरी प्रेशरायज केला आसतलें आनी तुमकां खबर आसा कोण प्रेशरायज करतलो. सिंपल एज दॅट. So let's go. I will see you all in some other video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.